Teneng kong ngidap da kajing sngongu yaw blay bau blay upen yo yang i kani kalat bangin dia don kumni hakani kapor kabamenta ngi aingu yaw blay namar kani ka mariang kabamenin ngi idu jengkermen ten rayu ai kani ka mariang kaba itenat kumni bat ngin yo bani kemen lang ha kabakum kani kapor tahsyua ban sedang ya kani ke program ngapen pau kato kani ki jing sngongu kabeningkong kalong ngipen pau ke jing sngongu ya ka seng samla sai sopen kabala ai sngo bahaya kani ke madan kabala ai ru ya kitiar gitar ki badan ha kani ke madan bad ya ki jing yesno kiti jongka habaro akiliang na kabenta ke jing pen kre ya kani ke jing yele kai charitable football friendly match hapedeng jong ki pastors but ki officers jong ka sarkar but ngi penpauru ka jing sngongu yau SDO civil sora subdivision jongi ibala shimkia nadong shadong ban penurlong ya kani rekam bangin yo ban yale kai football hapedeng ki officer bat ki pastor ngi penpau ka jing sngongu i video i bala shimkiaru haki babon kiliang bat ya ki head department bara ki balong ki badon hapo jong kani ka sora subdivision civil subdivision ka jongi ngi penpau ke jeng sngongu ru yaki government officers bekerpang yaki nongmi khamat ki bai ki jongi UMLA National Consensi iba balajit sendram UMLA jong ka sora consensi iba Kevin Melim ngam bat UMDC jong ka sora consensi iba Tito Starwell Khan kini amtang bagi kersian yang i haki babon kiliang Henry kin mi eru kum ki players nakaliang jong ki officers jong ka sarkar bat kajing ya shimbenta jong kini ki nong mi khmat jong i tung ini ai ka jing kublai da ka bangi dia thap tilang kani ka penpau ya kajing yelong ka wei jong i apo jong kani ka than sorahi baro gawai nang tangi penpauru kajing sngongu ya kajing ya turai sitam nadu ki balang ki distrik bat ka presbytery hi baro agway ngi penpau kajing sngongu ya ki parabengek amtang baki yarap pendi ya ki denaskan hendrai ki wanra aru ya ki tiar gitar bangin penlong kajing ya di hakani kepor bania penmi pisa na kabentakan ni kejing temu kumbangi lapha kumto nang ta syu ru ngi penpau kejing sngongu ya kejing ya wan renti jong pi kaba penpau ya kejing i jong pi ya ka sport lani kejing i jong pi ban kentiu ya ka mensim ya le kai sport hapo akani ka thain so arahi baro gawai ngi penpauru kajing sngongu yaki invitees ki balaya poi renti hagani kapor bat amtang bagi poi renti hendrai ki lakersyan ru yangi hagi babon kiliang kidan katu kani ki bangi kwa ban penpau hang ni ki ba da kamensim jong kajing sngongu nakaliang kajing yeseng yeslok jong ki pastor jong ka KJP sinat semngi nakaliang kajing yeseng yeslok di pastor jong ka sora presbytery nakaliang ka sora presbytery baro gawai nakaliang jong ka organizing committee jong ka sora sun ngi penpau kajing sngongu yapi baro haki benta beper bapia dan kti ngi pentip eru hapedeng jong pi bang ni kwa ba pi pinya ai kajing ya thap kti kum kajing ya sngongu ya wei na ki rangba ubala kersyan na kabenta ka jinglut jong kini ki pandal bara iba shalen raji na majai
Sengau bahaban ya thap kiti. Yau neu rang ba. Ubal ai kajing kersyang. Naga bentak ini ki pandal bara. Nangta uneu rang ba. Ula no senyang. Siapa nika jingilek kai sau pau hajar tengka. Nangta kidon kiwei ru kibalaya no senyang. Kibangan saong la shibit kibangin dangya lis mentah kibangin saya tu paik ba la shibit. Bat ngi angnur ru bamangi baro kibayawan hang ni. Ngin ya rap kelut ngin ya no senyang. Namar bakani ke pisah baro ke banginlum kan lek syaka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Na ke benta ke jing rakhei jongka ya ke jing dapsis pa snem jong ke jing syekri jongka mentau snem. Bat hakani ke jing dapsis pa snem kinteru ya ke hospital annex ka bahadu sanpau nriu klur tengka. Batkan long ka hospital ka ban bit ban biang lengba kini ki snem ki ban wan baro ngipen pau ke jing sngongu ya baro ki parabengej ya baro ki perlok ki prejor ki balai kersyan ya kani ka hospital lengba ki jing ai jong pi ban ngi kerpat bahakani ke sngiru pin ya no keluj ban ya rablem ya kani ka hospital kabalong ka hospital ka beningkong hang ni apo rikasi jantia jongi bat kabala ai ya ka jing syekri ka basis pa snem nangta ngi kerpadru nakaliang jong ka sorason ngi labu ya gitu ki donation box ha gitu ki jaka ki bama pi don telada pimlap ya gitu ki donation box ki don nang to harut surong ya wat sitam ya no senyang lem ban kerpadru ya gitu ki volunteers ban ya rap lem ban ra ya gitu ki donation box ban penpoi lem haki paik ba bakin yoi mendai bakin sa tang haju gitu ki donation box ndai gitu ki volunteers baro ki bala penbek bakin pek ya ki donation box kin ya rap lem ban ra sya gitu ki paik ba bakin yo ban tap ya ki jing ai jong ki nangta ngi ai kublai ni ai kublai shibun ya pi ya ki jing kersyan jong pi ya ki jing no akulu jong pi syaki ni ki donation box bat kan yarap ya ka hospital nang taru ngi kerpadru ya pi ki paik ba namar bana kasun ngi nemla ya ka ban Aisyah ai jalut ya pi tenrai ngi labu katai ka tistol kabayo bat sya bat ja bat duwei ki jing bam kabala penkre da ka jing yeseng kentai sora presbytery lengba ka jing yeseng kentai sora mausmai district saya rung hang tu saya bam kat ka bapikwa na ka tu ka jaka lada pim tngan ru ya bam tnang ba katu baharo ka bami ina dukan sya kaniru kan lek sya ka jing ai sya kanika Dr. H. Gordon Robert Hospital tenang taru kidan kitiar kitar kiba ngilaya di nadu menem step kidang donru kiba sa te ki volunteers nga kerpat ya ki volunteers ba kitu kitiar baro dai ban dilut dai ban sa te ladam melaru di hakador ka bakiyala ban tiet nang ba katu kepisa baro kan wan poilut bat kan poi syakadika hospital ka don kam ya ka jing yarap jong pi ba kum ta yarap keluj ha ka ni kesngi ta ha ka ni ke por pat ngi sasisin ngi priang snobha ya baro ki officers ki ba i ki jongi ki government officers amtang ba ki yele kai football hanrai ki le trai sitam lambat ngi ha ki jing penbit penbiang na kebentakan ni kekam nang ta syu ru ngi priang snobha ya kini ki nongmi khman ki ba i ki jongi ki MLA baro arngut na shelak sansi
iba balaji senrem na sora konsensi iba Kevin melim ngam bat komjuru IMDC na kasora konsensi iba Tito Starwell Khan ngipiang ngobhaya pi baro langut da kamen sim jong gajing I bat kamen sim jong gajing sngaungu ya gajing gersyan ya gajing pelai por ya gajing yaram bat ya gajing sebun mensim jong pi bara nang ta ki don ru ki ni ki nong mi khmat ki bala pentip I Kongres Meri Kharpuri bedai MDC na nong sken konsensi ila pentip ban mla bat ngakwa ba ban pentip api bai Kongres Meri Kharpuri ila no jingiram syakanika son kejongi bangin yo ia kaban lek ai hapo Dr. H. Robert Gordon Hospital Sipau hajar tengka kerpat yang ibaro abnia tap keti na kabenta jung I Sipau hajar tengkai la no senyang syakani kekam nangta ngi penpauru kajing sengongu ya ka balang Presbyterian mau kedok lengbai teman besan DS lengdok ibala yarap keluj haki jing penbit penbiang na kabenta ke jing yalang ke bangi penlong hangtei ha balang mau kedok lai kro na kabenta ki pastor baro bagi jing penlut pensiap baro na kabenta ke jing praktis football ke jong ki pastor ku blai shibun ya pi kum ka balang baro gawai to blai nang terku ya pi nang taru ngi penpau ke jing sngongu ya ka hospital ka bala pha arngut kinong mi khman kiba ki pastor rangba jong ka assembly I pastor HE Marbenyang bad I pastor LS Poksyang bad way na kini insa ai ya ka jing keren kerku kerdo lani ka jing keren lengkot na kaliang ka hospital Shibet nang tangi penpau ru ka jing sngongu ya ka jingdan rengkan ka jong senior administrative secretary jong ka KGP assembly ka jongi Reverend SR Dekar nang tangi penpauru ka jing sngongu ya ka jingdan rengkan bat ka jingi simbenta ka jongi pastor P Nyauta badai ex moderator jong ka sinod ka jongi ka KGP sinod setngi ka jongi ngida peru da kejing sngongu ya kejing dan rengkan kajong teman besan kelengkhoi badai teman besan barang badu le se hakasinat jongi bat ula ya don rengkan lemban ngi badu ba airu ya kejing kersyan haki wei ru kisun ki bangi ngi le kai football kum ki pastor nangta ngi penpauru kejing sngongu yaki dekat jongka Central Organizing Committee nadu Sherman Reverend H.L. Kongwir Secretary Reverend J.R. Thabak bat Reverend S.C. dengan kibali poi hangni de kabakat du ngi penpau ke jing sngongu ya baro ki pastor kibali shimkia ya kani kekam ban ya le kai football bat komjuru bani shimenta haki liang baro te hakani kepor ngakerpat yai pastor DH Lengdok ban sngow bah ya kaban duai Pangi pandem kajing duai au blai bok pau jungi ubhableng ubalung utrai jungki met utrai jungki mesin utrai jungka beneng baru utrai jungka kendep ubalung utrai jungka jaj benreu barok hasi telap jungka putri wana kemat jemi kendrat bapa kani kapor bat kalung kapor kaba kodor ngilang barok bat kaba kham kerpang ru na ka benta kani ka jingtung ya ka bangya don langkat ne na ka benta ban ai ya ka jingi ro ya mi utrai shwa bangin pendep iki kam jungi barok ken ki bangin sa pendelun nang si kemat lembal jong kan ya janmet ka bamenta nyai ngum ya try mereka kur yangi benengkong kolong kendrat naga benta
jong ka ne ka jing thu jong ka KJP sinat sep ngi ka jongi ya ka ba la ben bek na ya sengi te slok jong ki pastor aka bangi ngila bani don bani simmenta ya ka bukum ka ne ka por ka bangi barok ya kimbilenti bangi yang nur ro namaring isong tho klem ka jingalam jume trai ka jingket kalong ka khia shisha ya ka bangi ni tenrong hala ke jong kiterpeng ke jong gi betra ya trai ka jinya don kitilang ka jong ilang barok abo jong ka sinot ka jong nges khama trai ka jing ka shan ka jong me kan long na ka manta jong i bangin jo gi jing thung barok ke ngi bangin pentulun ni sikmat abla ya rap yang i kan ka por ka pang ngi duai na ka manta kane ka jing le kai football snobha sautunat ka jong naga liang yong ka kunhun yung ka je sengi slok ki pastor jong ka KJP sat sep ngi rengkat persha ya ki government officers jong ka jala ka jongi haka bangi ngin yo ban yele kai sautunat snobha bat bu paitlang baro bat ki be don hangani ko por kinde yu i shisha trai ya ka ken ka bangi ni trelang ya ka kam ka jome haka ni ka sla jong ka khando ni tip ya ki jing Tumu jungi barok kat kungki apil ki bangi ya try ngi lapun ya shikman hakaba ni betulun ya ka kam jome naga benta ban kersan ya ka ne ka hospital ken ka ba la kersan yengi iki pang ge besitom barok leng baki sis pasnam ge bla lekno kala long sisa ka jingker khu pada klem kan ya try sisa ni ngi nam la ban yu i kumne ka ne ka madan ni nam la ya la ban yu i we ka ne ka perthai kum kalong mereka jing don rengkat kaji alam ke jume try nak bentakan ke hostel kalau long sisa mengila bani don bering kimet ke koi bukia kerpangak ni ke por try ni ke bentak kini ki players ke bani simenta ni ki yer kai ke jongki nginges kama try men don rengkan ai ki met ke koi bukia bakin like nak ki jing ma ki jing sau nak ki jing yer kai la bandon ken rat ke bukum gatang rei nak ki jing sumalam ke jume inlong jai jai nak bentak ban penun burom ya ke gatang jong try Ituai ni pan ke pan ini barok ke kadang turai jeng ujis kuas musuh pa menta bathala kataru amen Hakane ke poru ngi piang sengo bahaya barok ki invitees ki bangila ya invite bat ki ya one hakane ke por kerpang ru ya ki kli nong senchar jong kani ka than sora jongi bata kam kerpang yau sordar jongka saj so pen sedership ibala don rengkat lambat ngi ha kani kepor bata ngi pen pau ke jing sngongu ya pi sordar namar ka jing pelai por jong pi ke jing don rengkat jong pi lambat ngi bakum ju ru ya ki wei ki kli nong senchar ki beli poi kerpang ha kani kepor te ha kani kepor namar ban muslim kenang bangin yo ban stang no ya ke jing ila kai ke jongi tikini ki MLA ki MDC badan buram jongi ken ya simbentah ke jing ila kai dengan aikren siwayaki nem da but protokol dari sukat lagu khat gini ki MLA lagi la ya dap kra din ai siwayaki ni ki MLA ki la ya dap kra ken ya le football no ken ila kai football no abakapat Yai MLA jongka Sheila Kosensi in ai ka kriting selnik ka jing kren ka balingkot bata ngi nakalian kasun ngi la perkan ngiong yo kaslem ngiong ba la kumnu dunya sia pen pau tang mar arminit ngiong yo la biang hin ngar pai ba upwa ban yo iya ka jing ila kai football de kerpat ya gini ki nong kamat badan buram jongi ai ka por hati kanu ka bapi piong tang ba ngi kerpat ban kham lengkot tang ita Kublai subun i pastor nurut blai jengkren tan ngakalian jongan ai kublai ya pi baro ki blai shibenta ha ka ji hajik pengkre ya kan ya jeng ilakai joka charitable match nakabenta ban penmi ya ka fun jongko Robert Hospital Nagalian jongang ay kublay ki officer badan hangne hansan ya ki pastor badan buram ki nangkit kam juga balang
Yai MLA jangka Sora, Pak Gavin, CEM, MDC, jangka District Council, Pak Titos Khan, berkumju pi baru ki Nongan Petkai. Kaniga jingelakai nga kemau hadimi pastor nong road Iwan tu yang aisien. Nga mudur habang ilakabig pastor hakajimod si berkat ngang bala he karta. Hendray gi hani hamadan kibrak samlalun. Tingam tip nga trena katim ga jongiro kibrak samla ki abon. Ti ilakay da kajing sungit iwe kajing kepat ga jonga ngamta da kajing sebun mensim bahkan ia jing ilakay. Kalau kabasay so krang baka thong syakmat hakaba kiniki nongkit kam jong balang kilaban nya syakmat ti jami pastor yong krentang arminit ngan pen kuno kapor ila dir kelakadan ahmadan nambala phong jersey menela semegi kejat ti tagini ai kuble pi boro seisen toilet nak basuk naradap kaniga match kuble sebut Kublai Shibun MLA Badan Buram Jongi bat mentang terpati MLA Jongka Shila Jongka Sora Kusensi ba Kevin Melim ngam. Kublai Shibun yai Pastor El Nangrod bayalam yaganagi inaugural function haganagi por gubumenta koi ai Kublai Kerpang yai Pastor P Nyota ibelong i ex moderator Jong ka KGP Synod Sepngi hoi ya iba balajit senrem ibelong i parok MLA iba Titos Khan ibelong i MDC Jo Sora bargajo por belong i CM Jong ka KHADC barkajing Kublai rukalit kumju syabaro ki pastor ki nong syarai balang ki nongkit kam balang ki pelon mi nakaliang jong ka KGP Assembly ki Synod ki Presbytery bat kumju na ki balang ki bopero per kat ki baila bane dalam kumni hagne por ko pementa banga shimro gane galat ban ai Kublai ya ki rangba ki longkemi ki para samla ki blawan kerpang syagane ka program bangin yo ban saki yagane ka charitable football friendly match kabla organize nakaliang jong ka KGP Assembly ting so tho hi baga benta ka bakongsan bat nakaliang ka jongi ison penpau ka buram ka basika de bagila yo ban penlong yakane ka match hangni hapo sora bat ngitip shai kadar balingba kani ka match ka jingthmu ka bakongsan kalong ban penmi fund hagabai day Panshna yaga centenary building hangte hapo Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Hoi ni soto banakaliang ka jongi sispa teligi snam ka jingya lenti ka jong ka hospital. Yemla banya chakmat klem na penpau ka buram ka bahakmat yo blay try kenrat blay don ringkat bar ka jingya lenti ka jong kani ka hospital hakini ki sispa teligi snam bargaju opor ngison penpau ko buram ko basikat de yakini ki missionary ki bakra ki belawan seni sarilum khasi hoi yaki doctors ki nurses pat baro ki nong trei hangte po Dr. H. Gordon Roberts Hospital ki blayai trei med ban men siem na kawai ko por kawai pat ban penti kana bakani ka hospital kan pelsyang ban ai yakataka jinsakri ka bajanai do tam ban penti kana baki para breu gijong ken yo ia kata ka jingko jingkhia ka bopura tenagaliang ka jong hi ni ai ka jingket boket riang boblei unang ya don ringkat bat ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital bakanangela ban ai ya ka jing sakri ka bakhamha nang ni sakmat lingba ka GMT ka jong ublei hi na jerong tenagaliang ka jong ngambun kentin syu namang iso thu bobo na pedeng jong pipia angnut banyo i ka ni ka jele kai hapedeng ki pastor berki officer sarkar telesi nakaliang ka jongi ikermen scam bakani ka jele kai kada long shisha ka ba isong kun
lingba ka jeng alam nanti ka jong blade. Tetang ini kenten bakandiat hi saya sin ai kublai kelum pi baro kurisbon. Kublai Shibuni MLA Badan Buram Jongi, MLA Jongka Sora Sensi, to blend Korku Irung. Te akan ikapor ngin yo no ya kajengkren na MDC Jongka Sora Sensi Badai Rusi Jongka District Council KHADC Iba Titos Tarwell Kain. Nikong ang soban aingu yublay mula aingi kanika lat ke kabu ya kabangin don lang ha kanika madan bar khamtam pan ai kanika beneng kabarang kabarkian ai kublay karpang ya Sherman Pastor El Nongrut iba panyay ya kanika program ki Pastor Rangba Jungi ki badana kani kapon ki Pastor Pinyotang Pastor HE Barbanyang bat ki wei ki Pastor ya ke Bangamla Banjer ke Tenglut ki teman basan ki Lengkoi bat ki wei ki teman basan ki Nong Syarai jong ke Balang ki MLA ki Badan Buram ki Jungi iba Kevin Meliam bat Iba Balajit Senram USDO jong ka Sora Civil Subdivision USDPO bat kiwei ki officer ki bedon rangkat hagani karusan ki khli dong sensyar bat khamtam ya pi ki pajba ki long kemi ki long kpa ki balayawan ya kabanya sakhi ya kani kajingele kai snobha hapdeng jong ki pastor ki jongi bat persya ya ki officer ningkong nakaliang ke jonga nasuban penpau ke jing songo bat ke jing ai kublai ke bakerpang ya ke jing ya seng selok jong ki pastor jong ke sinat sepngi ki balajit ya ke ni ke jaka ke jongi ban pelong ya ke ni ke syarit timach namarkum bangi sautu bagi ni ki jingelekai ki bala pelong hagi zone ki paper ki let tang hagi headquarter jong ki district renga so banai kublai kerpang bawat la kani ke jaga ke jongi kampat de ke district henre ke sinot kala itu ya ka kum kawei na ki district na so banai kublai kerpang ya kani balesi kanong ka khubor ka bapla kala banlong ka jing pli ka jong play ban persat man sim ha kini ginong elam ki jong iru bakin pai khmat ya kani ka thain ka jongi la sautu bagani ka jing le kai la pelong na ka benta ban penmi pisa na ka benta ka te ka Robert Hospital ka bangi jetip baro kabalang ibarok away kala syem nado ki missionary ki pala sedang ningkong ki hospital kila pendap ya ka jing hikai ka bau Jesus Christ ula hikai haka por bau dangdon ha kani ka pertai haka bau wan ha kani ka pertai om tang banyalap ya ka gospel Henry ban pengkhiaru ya ki brio nasngo bangi kum ki pajba ngidai ban ai ka jing kersyan kabarat ba ya ka sinat ibarok away ha ka di ka jing temu banang penklain syu ya ka ni ka hospital ka bala syakri ya ka ri ka jongi la sispa teligis nam nangai ki babun ki mensim ki bakodor ki layo ya ka jing syakri ka bakodor na ka ni ka hospital bat ngarong along way ubang alayo ya ka jing penkia ka bapela na kani ka hospital bat ngan kwa ban plai pi kani ka por bak por bang adang dap dang sipo benai
Bangalayo ya ka jing sitom jing siat ka bajur ba. Bat email ong ya ba imdan jing kermensyu. Baka ta ka jing siat ka bajur. Henry ndala puai hapo Robert Hastal. Ila pelong ka jing duai. Bat hadin ka tukan isni ngalayo ya ka jing kia. Bat kalong ka Hastal ka bapella. Bat ki babun kilamat ya ka jing penkia na ka ni Hastal. Om tang da ka jing sumar. Henry ka donru ya ka bor ka jong ublay. Ya ka ban ay ya ka jing penkia ka bapala. Ngangay balang ba ka ni ka sispa snam jong ka jingkot ka jong ka. Ya ka ban jampat siya ka way ka spa snam. Lang ba ka ni ka jingtmu jong ka sinot. Ublay undon rengkat. Ha ka ni ka jingtmu ka jong pi. Bat kumjur si kentian na kabanta kini kinong elekay. Ngakit bok kirwang epi arteri gitim. Lese kuat la ka jong jing elekay kalau ka jing elekay slow ba. Henry ngangay bapindon hi ka bensim baka way ka tim kadi ban job ya kini ka jing elekay. Titang kini kentian na kaliang ka jonga kumbang ajudan rengkat. Bat ka sinot bat ka balang bat ka prestri hagi benta hagi baper ngin nyai don rekat nakapor syakapor tublay undan rekat ya pi baro kublay Kublai Shibun ya MDC Badan Buram Jongi iba Tito Star Welkan. Dah kani keporu ngi dap daka jing sngongu ya ka jing don rengkan ka jongi paim jongi. Ipaim Priman Sing Sim jong ka hima seorang. Kublai Shibun paim ya ka jing don rengkan lam jong pi ka ajing singan jongi. Kum ka balang, kum ka presbytery, bat kum juru yang hilang, ha kani ka program ka bamenta kasngi. To blend do karku ya pi pim, bat ya ka himahi baro kawai. Nangta ha kani ka por ngakwa ba pinyai ka jing tap kti. Ban penbena naga benta ka jeng yarap jong kini baro baka jeng don rengkat jong kini kikli nong sensyar baro kibala kersyan yang i haka bakum kani kepor nang taru ngakwa ban penbena pedang jong pi sengau bah syak skor bahabat ngin ya tap ketilang baro UMLA Badan Buram jongi jong ka Sheila konsensi iba balejit sendram ila no senyang syaka ni kekam silap tengka nangta iba Tito Starwell Khan UMDC balong ru CM jong ka district council ka jongi iru ila no senyang silap tengka te kublai Shibun yiki nang mi khmat ki ba i jongi ki ba laai ya kini ki jing ai ki balong ka jingker khu bat ka jingker syan ya kani ka hospital te ha kani ka por pat ngin yo ya ki jingkren ki balongkon na Dukat jong ka Central Organizing Committee jong ka kani ka charity football friendly match balapan baik da ka jing iseng yeslok jong ki pastor jong ka sinod dai Reverend SC dengan bat hadin kata khnang bangan lem ong isu karpat saya representative nakaliang jong ka hospital iba lami khman dai pastor LS Poksyang nangta kabalay ngin sayo sngauru na kaliang jong ki officers but nakaliang
jongki officers ngas ngautu ba in ai ya ke jengkeren hakan ikapor dai video jongi ikong umdor ting kerpat ikini baro laingun ken ya keren iwai hadian iwai bat kat bala ngin ya penlengkot kenang ba ngin ya ban sedang ya ke jengi le akai hakapor kababiang Reverend Al Nongrut Ubelong ru unong penyat hagani kapor yagani gajingalang ka jingalek kai sobha hapdeng ki pastor angkat pat ki ofsa jongka government of Meklia bat kham garpang ki ofsa jongka Sora civil subdivision ngayang hagani kapor Nagaliang jongka Central Organizing Committee kabanya 8 bet hakin riutli ki zone ya gajing lakai bat kini gade gasngi kabasan habaro southly jong gajing lakai lakalong naduk nong stoin syamau kerwat syaribhoy haumsning bat kumjuru hamairang baro southly kilong kibajok bat menta pade hangni hasora nagaliang jongi ngidan tang sangut ki khot ki balajit dagaji sang slok jong ki pastor badai nagani ka ji kendulang ga jongi nakapor sakapor ngilala ban penlong ya gani ka program ga jongi ka bajop kumni bat hakabari jong kata kadai lengba jong ga jingkersan nado ka sorkar hi kumjuru ki ofsa nado iba DP walang ubelong u chief secretary bat kham karpang ye ki arngut ki khot jong ki ofsa ki balaya doren kat lambat ngi iwe ide iba wansan karkarang idoren kat lambat ngi bat me iro insela kai sibet nangta badiba arki ndei tang bamaki kila yarapro daga banta jongi ban penlong ya gani gajela kai ka bajok Henry ban watru ya ka fon naga banta ke jingtai ya ka Centenary Building Hospital Annex jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ban persang ban yit ikilat kelenti baro lengba jong ka CSR fund lani ka Corporate Social Responsibility nagaliang ga jongki kilale ya ka badan kam badai lengba jong kanik organizing committee ka jongi kabalala ban ya kendu ya kidkhot jong ka governing board jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ni sokmen hagani ka por ya ka jingdan rengkat jong ki pastor rangba jong ka sinat ka jongi jong ka assembly ka jongi bat bangam syampoi perkhat ro bakat ka kata jong pastor H. Marbanyang I dangla banai be nagawai gaji la kai syakawai pat I timan mesan keleng khoi ro ila banai darangkat nagawai gaji la kai syakawai pat gaji la kai kejingdan ga jongki kapen singan nagabanta jongi bat ngingai baka program ga jongi kan long hi kabajak I sokman ro ya gaji darangkat jong store pi nyauta UX moderator jong ka sinot ka jongi bat hagaju ka poro ubalalong teng UX senior administrative secretary jong ka KGP assembly ngi sokman hagani ka por ya gaji dorangkat jong ipstor LS Poksang way ni kid khot jong ka governing board jong ka hospital hagaju ka por balalong ru UX moderator jong ka KGP sinot mingi bat kumjuro ipstor SR Khar ubalong senior administrative secretary jong ka KGP assembly ki obsar baro jong ka Sora civil subdivision ki pastor baro kat ya kabala banyadan kat bat hagu juga por ki nong sarai kat ya kaba ngila banyadan nagaliang jongi ka organizing committee ka central organizing committee ngi penpau ya gajing songu ya gajing sokman ya gaji dorang kat ka jong pi lambat ngi nagaliang ga jongi ngila persang ban penlong ya kini ka program ka bajak
batang kawai ke jing thau ke jong ka kalong ban pen mi fon naga banta ke jing rakhe ya ke jing dap shis pa snam ya ke Dr. H. Gordon Robert Hospital naga liang ke jongi ngila duk thia ngila duk dam bat baleng ba jongi ni ke jing la kai ngai kan long ke jing ku ya ke ni ko hospital ke jongi ngan penjrong hagani kapor ya kajing keren ka jonga ngashwa ban pen kan mau na ka banta jongi lang barok hagani kapor na ka kitin ka jong belai na ka kita probab khat khandai khat nyau uta uba isnei yo baduk u ai kaliang hau trai bat ya ka kamba bha jong u un sa siupat ingai skam baleng ba jong ajing rap kajing kersan ka jong pi kajing no senyang ka jong pi ki kamba bha ki bamba pi le ublai un sakar khu naga banta jong pi bat ngakum klet meni tang khendiat ya ki nong mi khmat ke jongi ki ba lala banya darengkat lambat ngi ki bamla banya darengkat ru lambat ngi ki balai kuplai karpang ya iba kebin melim ngap kumjuru ya i malajit sendrem nang ta i Batitos ubelong u CM jongka KCDC jongi tangkawai kalong bang asyukwa banai kublai karpang hakini kapor ya barok laingut kini kinong mi khmat ki balala bani darkat bat kumjuro ki ba seyeshim manta hakajila kai ka jongki nagaliang ka jonga asyukwa banai kublai karpang simat de i bati ya kajingarap ka jong i ya kabangam pat syemyo banai kublai karpang nakapanta jong i ya kajing arab nak office ke jong i haka bede bat kajing pidiang ya kajing sense not man hakani kabalalong haka balang monai kumbang alapan kan mau nak kapanta jong ilang hakani kapor ki kamba bha baro ki bang pi pile pi arab pi ai ngai kan long kajing kerku nak kapanta ke Dr. H. Gordon Robert Hospital bat ngai bau play un sakarku nak kapanta jong pi ngan pen kan mau pi ya gawai kajing itu kana kajing jia ka basisha udon way brew uba karteng u Henry Ford uba dai try jong ka company Ford Motor Company uba dai nagari US bat udai way ne kinong try monso bha uba jirap keleng kajing rap kajing le snai ka jogo balatip ya u kumuta u philanthropist hagawai ka sngi kidan Shikan hun ki kena samla ki wan ban ya kendu yu ban pan donation lane ban pan ya gajing no senyang naga ban yu naga banta bantai ya ka hospital ka ba kila penyat naga banta katu ka nesnam bat kajing don jo ka hospital kalalong ka jingrap ka jingkerku kantam hakat paba ka banengkong haji di por hapo US bat udi urang ba mulai yarap bat bantai dap sendan ya kini hospital hakaba khaddu muuro naga jingarap ko jogu uhap ban kia pang hakani ko hospital kabalalong ka jingkarku naga banta jogu ngimla bantip bamenta phila ban yarap hagawai kasngi kini ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kala ban ai ya gajing sumar ka hatam naga banta jongpi kumbang ilio snow menta naga dan tang kumba arpo hajar tam ye hendrai tang hapo arsnam kilala ban penmi ia gani ka thong ia gani ka target siklur bat hakapor kabang ngingila mat bha ya ka thma covid kapisi Wales kala yarap ya ki artli ki hospital jong ka assembly ka jongi ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital bat ya ka Dr. Norman Tunnel Hospital kabadan hangtai hajawai ka target ka jongki ka long ban penmi laipo hajar pound lada pen kala sa ka pisai India ka jongi kan long kumba hapo laipo lak aye batang hapo sipau tang hapo sitayau lengba kin riu ngut ki donor ki lala ban penmi ya gani ka thong kani ka long ka challenge naga banta jongi kesinat kejongi kesinat sepni kejongi ngiladan palat saulak krur hadu katno ngila banyarap
ban sei ban long ke jingerap naga banta ke Dr. H. Gordon Robert Hospital. Tangkawai kalong ban nagaliang ke jungi kinong penyat jong ka Central Organizing Committee teng-teng i snowram. Bahabang i persang ban pa i ki donaskat ke jungi la kalong siki balang lani siki nugino. Teng-teng don ki balang ki bahap ban penpai biang. Ndai ba snowram maki, ndai teng-teng i snowram mangi kinong penyat. Bahkan ni kalau ka challenge naga banta jongi, ni sautu dem ya ka dor ka joka. Ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka jongi. Kala ai ka jing syakri ka jong ka menta palat sispas nam. Ngenget ki babun na pedeng jongi ngilayo shibun ki jing kerku. Bat naga tagadao ni apil biang ipi sesisin. Balada pim patla ban lep ha menta. Pinang la ban lep ha naga banta hadin habot. Bat sesisin naga liang ga jongi ngai kuplay kit bok kit wiang. Kerpang naga banta ki opsar rangkat bakip store bagajeng la kai ga jongki kan long ga bitnat kan long ga ai jeng hun naga banta jongi lang baro kuplay shibon. I Pastor El Nongrod iba penja ya kanika jing yalang hakan por na kabenta kanika jing yalek kai paralok hapadang ki pastor bat ki officer sorkar ki badon hang ni haka sora civil subdivision ki Nomi Kman Badan Burom Ki MLA Argot Bat Ewe MDC Ki Bangam Dan Kamsyuk Banyo Kurteng Ki Store Ki Badan Hang Nia Barok Ki Kli Nong Shinsyar Hakadika Himasora Kebijaran Lang Batnyi Ki Officer Ki Bayaran Lang Ki riu rang ba senrang bat kentai hoi kita main besan bat ba baro wajaran lang hang ni saudong kan ni kemadan ngayeng hang ni nakaliang ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Ban Mi Kman Nakaliang Hospital Ban Keren Shikentin Argentin Yaki Ban Nakaliang Hospital Ngis Ngau Day Ban Penpau Hakanigopo Nyidon Mangahang ni Reverend L.S. Bokshan But if Reverend H.E. Marbanyang tinggal tempat ya Ipstor H.E. Marbanyang bagi siop Habanyang Tap Ngas ngutu ya kecing koridor jongkopor Ngan kensyau ya ka Nganam keren syu Nganam punun ketien syu Ya ka ai kaba kini kinong keren Ibadah Syekh Mat kira-kiran bat di balap ba. Suga bangan ong ai. Ngapan pahau ya kecing sngongo. Kebekrau yau bulai. Ubalai yang ihaduk kata-kata. Dai namar kecing kebamayan balai kecing bangi don hang ni kumdi. Lam dadai nak kata nganam jin bandon hang ni hakan ni kapor. Kumba layatip baro. Bakani ka jingelek kai hang ni. Kadai nak kabenta kawai ke jing temu. Bat kata kalong nak kabenta ka Robert Hospital. Kani ka hospital ya kabala Tei bat la peli ya ka
bahkan terekam kum ke hospital. Haka arkhau santarik benai mat jong kesenam kat kendai spa arkhau da uni u doktor bapau nam Dr. H. Gordon Roberts. But haka jing yai lendri jong kanek hospital. Nyetep kala ai ke jing syakri Klam tengkai haki ni kishis pak senam. But kum kata kejeng sengongu ya kejeng syakri jong kanek hospital. Ki doktor, ki nurses, but ki nong tray barok ki bala ai kejeng syakri haki ni kishis pak senam. Ke hospital rengkat bat ke KGP Assembly. Kila ikut ban rakhi pendon buram, ban rakhi ken mau buram. Ya kata ke jengdap sis pak senam, ke jeng syakri. Hakabak ilamot ban rakhi ya ka hau neu benai mas ubaladap. Hendrai namar kani ke jingpang corona COVID-19. Kala penbit kala pentut but ke hospital kala ikut ban rakhe ya kata ha kasab tarik bunai November ha kane kesnam arpau ar ke jing serang ban rakhe kan lom si senam ganti but an penkut ya kata ke jing rakhe Hakalai terik jong benar November jong kesnam arpau lai. Shikentin ngekuak ban penpau hangne ya kiai kibaya dai bat kenik hospital. Hakine ki snam nyelala kum ke hospital. Ban pelino Yaga College of Nursing Hakaba lasdang hau neusnam arpau Bat yaki jinglot jingsam nakabenta ki infrastructure hakaba jadai bat kane ke college Bat amtang nakabenta kane ke college nrai yaki wei ki judan kam Kum ke hall library, ke children board, ke laboratory, ke female special ward. Yakiba lala bandang kampen bah. Kalom dah ke jengno senyang, jong ke missionary, but kiwai ki organization ki bana syabari bat hakani ke jing rakhi kum kadak ban pensa jingken mau kum bakini kinong keren kila keren syakman ya ke banga habru ban penpau hakani ke por bat kata kalong bantai Ya ke hospital annex Hakani ke hospital Bat ke jenglot Haka bantai ya kani Hadin Beladap penkrek nadong syedong Dah ki arkitek Ke jenglot kan kot Syakasan paulai kelur Anda haba La present Ya kani ke jenglot ha ke governing board bat kum ju ru ha ke KGP Assembly ban yo ya ke jeng manjur kadon ke jeng sngau kuyu bat ke jeng sngau shapting na ei kumno bakata
kesan pau lai kelur kan longkam kumbala temu ngap perkat bat ngakan mau ya ki kentien ki bekrau jowai machinery ubalawan sakanegari India bat uta udai William Carey hoi ngalayok bat yadon benta bat kesarampur gebau laseng ha kecing laki ki jongka ya kecing dap ar spa senam la tho syai ha kata ke college ha kata ke mission hang ta ya ki kentien ki ba ong kum ni atam great thing for God and expect great things for God. Talong ru kumju nak kabenta ka H. Gordon Robert Hospital. Haba perkat ya kade kapisah kabangin penmi. Kajing isangnya senok ki pastor jongka KJP senot sepnyi dah kemensim kejeng sengau kia kila penbat yakini kejeng penbat kiba kum kini ban ngasengau tu bakane kadai kawat kabasan kila dam ya kibasau ya kisau teli tena kebenta jong kejeng seng slop pastor jong kaki jepi senot sepnyi nyemdan ai ban ong nrai tang kan ke wei ke jing kublai ke jing sou ngo na ke benta kini ke jing lep ha ke jompi ke por kalayat ngan penkut no nrai ngadang don sibun ke bangadai ban ong ke por kamsya khado ngapen pau ke jing sou ngo bat ke jing ai kublai Kelam danyo yado nraya baro kebran saudong kani kebadan kejing yadon rengkat jompi kalong kejing kerku na kebenta ke hospital bei jongi lay un kerku yupi bangit paru ya kejing kerku kedok kerpang na kebenta kejing seng slok store bat kado kaburam bat kejing panot buram kalong yaw nong pen em jungi uji supres balas uspa ini amen. Chairman, Bapak dia ia kini ke program mentas ni, Reverend L. Nongrod, yang tak dengan ai ke jing kublai akan dikasih ya barokhat bel ai ngi kan dikalat bangun keren yang hang ni nak liang jong ka office jong nak kerteng jong STO civil jong ka sara civil subdivision bat kumjuru nak liang jong ki officers ki staff bat barokhat ki badai hapo jong ka sara civil subdivision Hakadi kapur ngaru ngandung buntin ngan pediang subah hakadi kapur na kebenta kinong mikmat ke badan buram jengi ke badan rekat badngi hakadi kapur ya isa Balajit syndrome i MLE jongka Shela constituency ya isa Gavin Milim ngap i MLE jongka Sara constituency nang ta isa Titos Sarwal Khan i badai i CEM badi MDC jongka Sara constituency ya i Reverend SR Dakhar ibadai Administrative Secretary KJP Assembly, Reverend P. Hinyauta, Reverend H.E. Marbanyang, Reverend L.S. Poksang, bat kumjuru ya barokhat ki pastor ki dongket kam jong kabalang nong saulia bat jong kabalang hi hang di hapo sarah hi barok kawai nga ai ke cingku play bakerpang epi namar ba ngilayo ai kani kalat lembah ke KJP Sinat banwan ra ya kani ka charitable football match ke bamenta ke sengi ya ka ba ke cing temu ke bangilatip naduk basdang ke dai na ke benta jong ka jing jong na benta jong ka Dr. H. Gordon Hospital Hashilong di ngitip
kumnuhi kani ka hospital nadu bas dang menshwang itip badai tang kani ka Gordon Hospital ka ba barok khat ni laju tip kum ka Robert Hospital ka bala ai ka jing shakri ka ba paka ha ki por ki ba menshwa kani ka hospital ka baning kom le si ha kani ka ri ka jongi ha ka jela ka jongi ka bala wan ban ai ka jing shakri ka ba bun ba nak benta jong ki ba pang ki ba shitam ki badan kam ya ka jing ya rap ya kinu ki lat kilinti klam dadan ka hospital ka bala shakri hadu kat ne ngatrai bun ki briu ngilayu ngimiyo ha jing pam henrei ngi ai ka jing kublai ka bakar pang ba hadu kat nu ka jing shakri jong ka Gordon Hospital rengkat ba ki doktor ki nurses ki nong penyat baro jong ka hospital bun ba ki briu ki layo ya ka jing kwat ka jing kian ki layo ya ka jing kia kerat Hawat leksi kidan hapdeng jeng kibriu ki badan hapdeng ki jing ba ki jing shitam kila yo kita ki jing yarap dan kita ki jing spoon jongki bagi lala shisha ban ai ka service ka jongki baro khat hakadi kapor ngi ai ka jing kublai kerbang na ka benta jong baro khat ki pat ba ki badan hangni ya ki nong sinshar sinong ya pa yem jong ka hima soara ya ki serdar sai sopan ya ki nong ilam sinong baro khat ki badan lang hangni ngi kum ka wai hi ka yang ka sam le si kum ka office bat kum ki ki nong song snong jo ka ni ka than ngi dap da ka jing sngu komen bagi yo kum ka ni ka benta ka ba menta ka sngi le si ka dai ka sin ka bading kong na ka benta ka jongi ka bangin yo ya kum ka ni ka football match le si ngi kerman bada kim bon kum kini ki ngi salong kata ka jing pen kindet men sim na ka benta ka jongi ngi ai ka jing ro ka ba kerpang na ka benta jong baro khat ki nong peniat ki bala peniat ya kan dia ka sngi le si ka long ka sngi ka ba job kham tam bang yo ka mariang ka ba itanan henrei ngi long ki badan bok namar hakini ki sngi ngi yo uslap henrei menta ka sngi pat ngi yo ya kan dia ka mariang ka ba itanan dia ngaru si nganum bun ketian hang dia nama kapor kala ayat ngi lakwa bani kata ka jing liat kai nga kerbak kerwiang ya barok khat kini ke program ke long ke bajab na ke benta jong kinong penyat jong ke KGP sinat hi barok ke wai ya ke jing temu ke bah ke jong ki na ke benta kumnu ba ke nang pen expand lani extend ya kata ke hospital namar ngitip abun ke jing pang ke jing shitam ke ba hakini ki por ke benta ke lanang kenrei dan bun ki beriu ki habban lek ben sumar syadu bar jong ke jela ba ke jing lut ke jing sap ke long ke babun bat ke bun ke bu ke jing tami ki baduk ki basuk dak ki lat ki lenti bakin lek ban wat ya kata ke jing sumar henry dak jing jingai jong pi dak jing dan ke jing mut ka bah ka jong pi ling ba ka ni ka hospital ka bala dan menta bat ka bandang expansion shu nginget buan ba ki bapang ki bastam ki nyo ka jing kwa jing klan bat le siru ki lat ban le kita ki caka ki bajingai nala ka yeng nala ki caka nala ka caka syam ngikermen ba ka ni ka hospital kan wan ra shibun ki jing mentoi na ka benta ka jela ka jongi barok wai tingi ai ku belai kerpang na ka benta ka jing no sakri ka ba bhatam jong ka Gordon Hospital ngiket bak ka riang yapi barok khat kinong peniat lingba ka KGP Sinat Hospital baki ki barok khat da ka jing ku belai ki kam ki jam ki jing temu jong pi barok khat kin long ki ba bha bat kin long ki ba sai so hakadi ko por nganum penslam di na kalian jong ka office ko jong ngi dan ban ai le singem shime kan du namar badang dan hadu menta yu ngi dang la di ngi dan tang khendiat ki jing ai subhana kalian jong ki office barok khat ha ka kerteng jong SDU bat jong barok khat ki subdivisional heads ki officers bat ki staff ki bala no senyang khendiat kun sait kat bala ngan IT kerpang ya ka ni ka jing rap donation hai chairman bapeniat ya kani ke program dekat bangila belum isnai ka jingilum jungi da kaliang jong ke office jungi hi barok bai jong ke subdivision kalong kumba silak tami ngin ai su ngin ai da ka bas ngauret da ka babha na ka benta kani ka kam ba ke ke long lesi ka jing mentoi na ka benta jong ke hospital
ni swabangan penkut ngaru sesisian dengan ai ke jingket bok keduyang ya ki players badan habo aliang nak liang jong ki pastor bat kum juru nak ka beliang jong ki officer ka bah ka liang jong ki officer ladan kat ki MLA badan buram jongi bat kum juri MDC ki ban session mentah ka ni program. I just wish you all the best ke ai ke jing le kai ka long bas tenat ka bakuman bat pen keman yang ngi ki dong pet kai barokhat kublai shpun. Kublai Shibun yaki officers barok lembai SDO Sibil balano senyang daka pisah bat ngi dap de kejeng sngomu ya hilang barok Kublai Shibun blen kerku ya pi barok te hakani upor ngin sasdang no ya kani kejeng ile kai football jongi ban ngakerpa di kipai ba banem ya syong kham ngi atang nang tuna surok kajaka ka ba itnat bahaban pekai ka dena phang na sathi serum meru Tiatur kam nang tiru kan long keluj bat pin ya yo ilun pin ya yo bentalem ban ya pek ya kan ni kejing ile kai tenang tang apen kan mau biang bagi don ki donation box snow bahaya no senyang lem sa kan ni ke kam kerpat ret ya pi dakan mau lem ya gitu ki donation box ha gitu ki jaka ki ba labu ya tap bat kan long kejing kersian yang i Kublai Shibun. Ki pajba baik baro dakum tu ngilayo ia kaban penlong ye inaugural function di Balangkot haswa bingin yo ban kick off ya kari ke jingile kai ha kari ke janbet ya Kublai Shibun nam ta ke jingai sha ga jong pi baro lembat ngileng ba kari ke por ban hoit baro lang ngidon ke ju ke jing temu ban kata kalong ban saki ya kari ke jingile kai kabangi kermen bagan long kabai tenan bat kaban penhon ye pi baro ki pajba ki bayo ban saki gere jingire kai ong tang hangi hapo madan pensyat kurai sait sopen rei ki wei pat ru ki parawanget leni ki paralok ki badon halagi jong ki ying ki sem ki jong pi bat ki ban sayo ban saki ya gere jingire kai charitable football match kene kadai ka match day 5 Lani ka sngi yelek kai ka basan haga jing pentelun jangi kum ka organizing committee jong ka jing yeseng yeslok ki pastor pajba bae baro ngidon ka wei ka jingmut barkathong ka long baleng ba kani ka pelong ye gani ka charitable football friendly match ngidon ye ka benta ban yasnok tilang Harengkat ke KJP Senat Sapngi kumjuru ke KJP Assembly ha kaban rakhi ya ka jingdap shispa aslam jongka wei ki institution jongka KJP Assembly kata ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka jingyere kai ha ka janmiet kanlong ha bedeng ka kanhon jongki pastor ki bapong ya ka jersey color red white and red bat keniga tim jangki pastor kan yo panyakun persya ya ka kanhun jongki government officer ki badon burom jongka sorkar Meghalaya bat ki badon ye ka jing syakri lani ka jing trai ka jongki hangni hapo uput usam jongka sora subdivision bajba bae baro kumneru kat bakini ki players lani ki artli ki tim Kiyo ia kaban penkre bandrung no siapa ka field of play sachi sin ngi pediang sngo bahaya pi baro syagani ka lumpung ia lek kai ka basisngi ia ka bangi don menta hangni ha kamadan pensyat kurai sait sopen hapo ka sora zon
Daga baburom kanigaruk kalong ka jingkerpat. Yau driver jaga kali ML Not Sun V kendai not sau. Ban penkan riak ika kali ke jongpi. Naga tu ka jaka ka bab kilabu. Namar ka don ka jington ya ki weipan. Ki pajba baik baro kenigasi kanlong kabapura balada baro ki bayok banwan saki ya keniga jingilek kai ya keniga janmiet gen yok ru ban ya no ya lau senyang da kaba piwan ban kershan ya keniga si naga bentaga jengtem hasau dong jong keniga madan gira bu ya ki donation box kini kilong kum kalan ya kaba kumno mupi kum ki pajba riit football dan ki pajba nong kershan penyo ya kaban yarap lem na kaban taban penno yu senyang ujong pi haga ne jing tmu kaba baha kum ka organizing committee dela kalong kumno ru ikme lenti ya ka jing no senyang kaba sgur mensim nagalyang jongpi badda kata ibenti kena bahkan long ka jingker ku khamtam ya gatai ke institution jongka KJP Assembly Pajba baik baro hakani ka janmit ngenyo ban pediang da kabasgau baha yakini ki ar teliki kenhun ki ban yo menta ban rung siapo ka field of play naga menta ban kick off ya ka jingelek kai kini ki ar teliki kenhun kin rung siapo ka field of play harengkat ka jing betin da ki match officials harengkat ru ka jing senran lang kini ki hebret ki ba nagalyang jong ka organizing committee so razon kala penben nagbenta ban penpu penping ya gani gasi te hagani por kini ki artli ki konhon kin rung siapa ka feel of play harengkat ka tuning ya ka theme song jong ka lama ka gospel daga baburom kene galong ke jengkerpat ya kinong sondur officially nagaleng organizing committee ngilabu la kinong sondur tinamar kata kanlong ke ke ba itanat lada pi kiar nagbarung siya po ka feel of play te hagani ke por ngentem ya ka theme song jong kalama ka gospel jong ka jingis sang samla
KJP Synod Sapngi. Ba baro hakani kapur ninyo ia ka group foto hapdeng jongki ni ki artu ki tim harengkat ru ki invitees ki jongi ki bayo ia ka banwan ban saki leni ban ai jingkershan ia gani ka jingile kai hakani ka chanmit.
Tongirai kakti jong ka jing ai khublei. Na kabanta ki invites ke jongi. Ki bale e kabanta kabadon kam na kabanta ban ai kakti jong ka jing kerkhu kerdo. Na kabanta kini ki artli ki kanhon. Hakari kapor ngaskyo bha ban khot ye kini ki hebret. Ki bale shitom ban yarap ban penphu penping hakari gasi bakin skyo bha ban yat no shabar jogo feel of play tongin ai kakti jong ka jing ai khublei ka bakar pang e na kabanta jong kini ki hebret. Agar pat ia ki team ba tongin ai kakti jong ka jing ai khublei kini ki artli ki kanhon. Lagar pat ia ki teams berartli ban paishwa shenisha technical cabin. Lagar pat ia baru artli ki team ban paishwa shenipo technical cabin. Kerpat ia ki teams Kerpat iki teams bakin reassemble lenikin yang biang huju ulain. Na kerpat iki teams bakin reassemble biang. Kat bangin ang yo iya kaban pensgaw ka squad. Jong ki arteli ki kanhon. Pai biang sejuk. Ba baik baru player upapong ke jersey number kat kendai udai Reverend B Arbare Kapten Jong ke kanhun jong ki pastor. Tokat bangi dong pensgaw ke squad jong ki arteli kanhun. Kerpat ia pi ki players ban remain in line leni ban yeng hauju ulain. Agar pat ia pi barok ki players ban pai support technical cabin. Haga ni kapor ngan pensgaw. Ia ka squad jong ki arteli ki kanhun bat ban sedang. Na ke kanhun jong ki pastor. Haga ni kapor ngan sedang na ka kanhun jong ki pastor. Reverend Pastor Pro Pastor Christian Bor Padaksi jersey number 1, Pro Pastor Venesius Swear jersey number 20, Reverend Edison Soon jersey number 15, Reverend D.L. Simli jersey number 5, Reverend R.R. Rapsang, jersey number 2. Pro Pastor Mitchell R. Tongni, jersey number 7. Reverend W.R. Simli, jersey number 13. Reverend Bom Perwell Babai, jersey number 24. Reverend Dalam Per Shangpliang, jersey number 10. Reverend R. Bare, jersey number 19. Reverend B. Lingdo, jersey number 9. But ki players jong ka
kenhon ki government officer kilong kumni. Eddie Marbanyang, jersey number 21. Sharai Dokling, jersey number 18. Daryl Swear, jersey number 2. David Waklang, jersey number 11. Gavin William, belong MLA, jersey number 10. Sam Karbi, jersey number 24. Lasso Dilacto, jersey number 20. Belunwell Nyota, jersey number 17. FC Rapsang, jersey number 151. Shri Titos Kain, belong MDC, jersey number 20. Balajit Sendrem, belong MLA, jersey number 9. Pajba Baro, kini kilong ki ar teliki kenhun. Kibanyo banyakun, ha kini ke jingilek kai, ha kini ke janmit ke pemerintah. Gede galis jongki arteligi kenhon. Katim kabalam ya kabol syapang sapngi. Gede kenhon jongki pastor jongki KJP sinat sapngi so razon. Bat katim kabalam ya kabol syapang syatei dari semingi gede kenhon jongki government officer. Kiba pong ya ke jersey color blue and deep blue. Ki match official sagana ke jingir ekai kilong kumne referee Mr. Charmington Busan. Ki weipat ki officials lene other match officials kilong Mr. Albert Konglam, Mr. Jens Kem Maukiu, but for referee Mr. Nek Borlang Sotun. Match Commissioner cum Referee Assessor Mr. FN Waklang. Tihaga Nigapur, Wien Sayo, Yakaban kick off no, Yaka Jingilek Kai, Hakaniga Janbit, Kabamanta. Depan Europeus, bikin masuk di kamar dengan asisten seperti kapten semak orang sebelum saya nak Europeus orang macam semak. Sementara sekarang sibuar ni saya, yo pada sekilang, dia kena kecil ekai, kena kena buat dia kebol and pass, tapi pastor. Kalau raih pastor Emily, saya kata boy saya gol, lagi klan boy. Kalau takil no is Nyota. Bani Eddie dilabuin ke bawah hamak-hamak. Di pastor Berai Rahim Simaya 8 balik ke bawah. Berai officers number 19. Bani lepas hai Balajit. Berai kemudian Layo biang lima Eddie. Wilayah dalam player bestep Rahim Simala. Nama bidan is Sarai Tur Dokling nasedir. Buat Sarai Tur Dokling long left back buat Thompson Kai. Jom kasih open veteran. Kita katakan ini skill kita kamu hari. Isor Sam. Guna player beremah jom langsing pementai larak ke bol. Dekat isor lasu gimik player langsing muncul. Impostor nak kalian sekali yang impostor. Dons Emily lah memerak dekat tim. Through ke bol impostor Don. Lagi lepas sekali yang persak, bagi officer sekali rai ke bol Isra Kevin. Duduk nak ke bol, lepas sepulun. Yang lepas nak sekmat.
bagi defender juga officers bak syarai le berbat ke bol. Bak mentai dan dribbling untuk skill kalau Messi Juliet Perbol. Mentah lepas ke bol hai pastor Raksang. Hai imsum nalak bat ke bol ini bukan nyau le yo ke bol. Lepas ke pelok ke jongi. Maki officer ko mangyui kilek kay nakatiki taka style. Maintain ke ball position kembali ke FC Barcelona. Bisa Kevin larai ke ball mental sehingga ke ball masa poin gol. Bisa Kevin Marway dribbling sanut ki pastor ki klub lak berpergi. Mental layo ben isa sam. Ba isebut ke ball hang rekam ke bencanai. Isa pinyau tay labat ke ball, labuk la trui ke ball. Number 15 dia sia skor gol. Kerana kejeng trim, kejeng defender Pastor Ben Oswer musim lawan tap yang ke ball. Bila bek ke ball Malaysia kena kesanai hak gol. Kam du goalkeeper masnak tam napok pungkum. Pastor Kersan pedak si. Sementara yo impostor dalam bukan jersey nomor 10. Lepas impostor Korea Mr. Darrell. Impostor Korea ide mensuah kiper sedang tak kena Spanyol kena seneng. Ide state player John Kamikhalaya. Mentai lami yang sasisian. Ya kawan, saya biang yang kiper John Eagle Hamrem banyak kai. Sebab dia musim lalu menbek itu gol. Bagi Eddie minta layo ke bol, dilepas ke pelak true. Bagi Mitchell minta layo ke bol, labu side. Messi kata bol ke selit gol. Reda kejeng trim kejeng iba Eddie Mar menyang layo ban kam layo ke bol ke besok pang. Bagi tinggi ke bol kalau Syahmat. Bagi heading ni Pastor Rapsang dan Pastor. Bak Titos lebih medan biang. Bat kabol saya ke sepoi saya bat punya pek pa punya cek pa bat Titos tetap gol. Ada biang berkombu je bat balajin bat Titos saya tetap gol. Layo bat Titos bila sakani no hai Pastor Dons ini bila bu Syahmat ke bol. Bat hantol saya ke sana ke gol ke dalam setiap. Itu masa ni ke gol saya. Ada kala point out. Bat mental Nagaling ko officers to shoot out ball. Lepas mentai Syarai seperti dribbling atau kanila lepas isa Palajit. Ripa Palajit kalat kebut na kudu kami obat ke ball. Ripa dalam yang nak super be ke ball. Ripa Syarai mentai nagaling officers ke ball. Bat ila throw isa slam isa bu ke ball. Isa lasso. Lasso lihat akan ada tiki teka berpas. Lihat akan maintain ke ball position. Lasso lihat ke ball is through. So right wing is hantu. Left wing is shot ke ball. This is left wing cross ke ball. Ginandon shoot the players ki masabik ki ham trim shoot the players ki barem nak khan seorang Pastor Nongrut ki sami ham sibit bila shoot ba bola jin antan ni to ball gila ko pe replay biar Good News TV relight salit to number 10 lebih ke ball waktu lebih out ball but through nakalik officers is given Kevin, dia pumping ke ball, lepas hai Mitchell. Sesama dia ke ball, lepas ball yang hisap Palajit lesin sudah nak tu direct agul kan. Sesama dia yang ke ball disebut hantu. Bagi players ki joki up lupa. Hantu lesin ke sana ke gol. Baik, oh kalau dia ke offside. Submit kemudian ini kita biasa wei komentar John di Pak Formli
Tay dalam dia ke bola lepas Mitchell. Mitchell dah biar buat yang bola di dalam. Dalam infection nombor 2 Zuri mentai Mitchell di player step hang. Mitchell player step hang lo shoot ke bola. Play dengan jeng trian ke jeng Pak Edi ikan sok ke bola. Dia lepas langsung. Sadar dia mengelingo ke bola bila Persat. Bisa pistol sulit. Pistol beri layuk biar ke bola. Lama layuk player dia balik gol. Pak Edi lompat pentrek layuk pistol beri. Wah, saudara tapi lagi sama sap ke bola macam ni gitu. Betul kan? Bukan Mitchell yang kembali lalu tak kaki. Mitchell semua mencek. Handball, shoot. It's Darul. Yang dapat dia sebagai Hudson. Hudson Sky Blue, Manchester City jersey. Pastor of Sami yang defend ke ball masih pastor sulit. Dari mati dekat jikrim ke jogi lagi ni ke ball. Bila syak dia kelan. Antu lebih syahmat defenders sama dia. Wadon la shoot side ke jom. Waktu itu nombor 11 ni lebih Hamstad dari ball dia Hamstad pelat speed. Itu saya kata gol. Dan Sufi nak gol. Pastor Kershan dan Kansip. Pastor Kershan leading the ball to play high Sabulajit. Sabulajit mesti melakukan kaki. Kaki dalam. Pastor dalam bila betul ke ball. Mereka mesti melakukan bet step pelat. Saudara lepas bola selesai lepas Sabulajit lasak kejat dok. Sabulajit lasak kejat dok Pastor Mitchell dia. Disak balik untuk Pastor Mitchell. Lasak kejat dok. Bisa langsung hantar dia sehingga ke gol. Mereka kajing syur bermik syahmat dengan Pastor Kershan. Bisa langsung semua tap ke gol. Mitchell hamlan ready yang bisa Sabulajit bisa ayam Nadir milik Hussein ini. Gol boy sekarang shipping gol. Kabar shipping gol. Kabar step. Lalu game buat tengah. Maria yang gol. Sedang Apoy suruh Apoy. Juga Pastor Bangker pas gol Pastor Kershan. Mitch ayo boy ke bola Pastor dalam. Isi ke bola ke Ibamba. Boleh isi ke tengah longgar gol. Ray naman pagsimula yung shoot harap top na bajanay Pak Edi lakam na kusok hanto kayo pala imana yung Sabulajit lagu left wing left siyang sila ka bola pass pin Sabulajit palisi katong hindi ka goal Ray na kajing scam na yung ipenas sa diyan bude way back na kaya bahagi ka siyang mau kedok tentang simula laman pagkik Mitchell lagu ibigay ka ball syahmat Ray na jing trim yung saudara yung defending the ball Bisa Kevin kelibu syahmat itu ke bola. Lesi katu kalaban ni ke gol. Memang itu besar kan masuk. Sabulajit ayok biang ke bola. Lebut Kita kata out ball. Pastor Kershan.
Yung chutip ko isa malajia play ng biang hagar ko balik tayo skills. Passes Pastor Mitchell layo na isa saray lepas biasa Walajid isi kita sebut biang akan kom ke internet dikira handball waktu Pastor Kusan di kita fokus tim ini dengan gol si direct gol dan lawan isa Daril bakal pelan men-shoot akan jinghe beriu jong i Malaysia kena gol, apa supaya ikan makan salik direct ke gol. Di gol, ikan rok, joki Pastor sahabat kapai kena gol. Mereka lemaklah balik ke gol. Shoot kena gol. Bat kelalet. Tak tu mengajik kain nang anang ni kalau istampat san inci. Pun tak out ball mementai Pastor Kusan shoot ke ball. Bila pension udah kiper lock di zoni. Pastor Kusan lepas menlek ke ball. Dan pas ke pelak jeng ibe lepas si Mitchell Ray ke jeng triam di jeng center back ibak Sharai layu menerak ke bol Ray Eddie lah kena nak ke bol Eddie Franklin baik dah Pastor dalam lerak ke bol lebu layu biang Ray Sim lales ni ke bol kalau tangan kejat ke jeng keeper layu biang Ray Sim lales Daril lepas ke bol handball yang ke jeli Pastor Eddie Pastor Benas layu berbu ke bol khamsa khmat handball lebu khamsa khmat Pastor Benas layu non Sarai layu penshot niat ke ni pak dalam layu yang Pastor Benas ke bol lebu khmat lesi ke tu kan sedika gol em lepas yang defenders ke scam di wall kita scam jump officers mentang ball ke shot mentang ini open change no bagi players up keniat ini open change no players in meet no in number 19 but in number 8 in meet no tong ini tak keti nanti Pastor bare bolong player berentam boleh lihat kai men suateng nak state mentang in shong no but in me Pastor Rocky Marpena Tusuk bahawa tak ketin dari Pastor Marpena. Pada throw dari Benas, Eddie. Dari lepas sesuai Walajid, Malaysia itu seasyik gol. Baik, Ikrim haben dribbling roh. Dari Mitchell, letaknya ke bol, sekam sedir. Baik, layu berpas lagi jeng perlok. Berpas peluang hai Ibak Sam. Ibak Sam, layu berpas. Layu bertakil no ke bol. Membetai Pastor Rocky layu menbuah ke drukam ke bajana yang berkebay tenat ke bol. Layu Pastor dalam bidang lawan bat ke bol. Malaysia secross sekedur ke tenat pa. Berkeni ke lawan Malaysia ke gol. Bisa langsung layu. Pastor Eddie layu men-shoot ke bol. Dari kena kecengah kita kompak arbiter sitem. Bisa langsung layu. Pastor Eddie layu men-shoot. Mementakkan shoot ke out. Ibak Eddie, coach Pearl, bola Hamren. Kedua player veteran ke pasat Sekpan. Kali bentuk ke bol. Lagi jom perlok. Mulai lagi defend ke bol. Clear ke bol. Pastor Eddie. Buat mentah. Kevin layu bentuk ke bol. Kerkom ke bitenat. Baca naib hal layu si sesam. Tu le menduh bati sebab Tom be ke bol. Bila Islam man mat je si itu. Oh ya, dia mat dia.
Bak Kevin ini buat beli gol. Bila pas tak Emil Iswa. Dono ke jenis jumlah kini. Tu layu pemdefend ke masuk. Bisa masuk layu gol bak Sam. Isi ke gol si Omar Pro Syahmat. Dari ke jenis kamu defender Syedin. Pastor Eddie belum membandai untuk Melaka. Kami semula berpuki. Masa dalam layu banbuk yang ke gol Ham Syahmat. Dalam defend intercepted. Syaraikun. Lalu biang di officers, kita sebut biang lesi ke bola Syahmat. Balik bakti sebab Tom itu ke bola, Kamstead kendiat. Rem Simla nama Kamstead pelat dengan Ibadon, Pastor Don sendiri. Game bulan Ibang, pemong Evi, Pastor officers, kilik kai dah ketiki taka style, maintain ke ball possession. Dibagi Pastor kilik dah counter attack. Pastor Rocky melakukan balanse oleh se. Kuntai lak hangat. Iwe ni officers berkelek kelon. Benar kecil sekalian. Akaban semi. Sebelum insyaallah no. Sepihnya tak semua hak keti no jongi. Ini di player legend berem jong senang seorang. Dapat meet is wisely lendam. Cuba top team ta jong e. Asa iwe player Ivan Shongno. Fight ke switch. Fight ke gol sini ini. So Asen Ram untuk Lami Hamadan kalau Syamno di number 15. Balesi gitu ketika gol. Gol! Finally Selaso dia mentem yang gol ke Benengkong. Haka kelas down. Dongin akan jadi top 3 berkam jam dah ke officers dongi. Selaso ni akan tap yang ke gol ke Benengkong. Akan jadi membuat berkat ke defenders jadi Pastor. But the team officers ni akan tap yang ke gol ke Benengkong. Kini ke jadi lekai, kelese ke berkam yang ke Premier League. Kini kelong lekai ke Manchester United, bersih besar. Manchester City. Kalau gol ke gol, balesai ke Pastor ke sampai final. Lalu ke jenis camp ke defenders. Musim melak berkam. Beliau yang dalam lebut ke gol Mitchell lepas yang kita hamlo kita perlok ke jangi. Balesai ke tengah tinggal gol. Lalu ke slam nak ke jangi Pastor Rocky men-shoot into the ball. Kali yang clear na ke ball di defender. Tangin yo men-change na in na di Pastor Billing do. Jersey number 9 mentai Bami Hamadan pat di Pastor Big Hongwer. Bukhongi jersey number 15. Ajin tap keti mentai Pastor Billing do. Ini player berem belekai. Nak tim lain do. Mentang lang pagklan ni Pastor kasi ni Pastor B. Kongwer. Ano sige sa laban pagkay no. Ang hindi ka kelas step. Mentang kagim lang ng yahat, pagklan ng itenat. Pagkinumpit kay lang ng gun.
Tambah ke bola slow. Lengok kalau bagi pak ki kenjak jar. Subhaban ai ka jeng hala ka kham jam. Hoi kau. Hantul si Pastor dalam setiap ke bol. Ray. Layo nak penalti. Bagi Pastor kita. Layo bershoot dia kawai ke penalti. Oh kapat day lesi ke penalti. So tang sitek insi kalau dia ke penalti. Redang ha la kabok. Dekat officers kam semua day ke penalti. Ban kelana perkhat no open kick na kalian ke Pastor. Kemudian ni kasap open kick ke free kick ke Messi. Ban golf ke ball. Hang ni dan kami ke skill ke style. Untuk ban golf ke ball. Mereka wall ke officers. Oh lalat cerut. Satu ke ball kena lat sekembah. Lai mitar tambi. Mereka wall ke officers. Oh, Sementara ini open change. Same way players. Badminton iba titas insyaallah semua nak takti. Titas hari belah mentas atau kena teliki ball. Badminton insyaallah bertemi si number 4. Pastor nak sang yang nangirap susu officers berpas lebih nak bola sedikit. Baksatai kalau pressure kemudian Pastor Dons Emily. Mau bagi players tu officers tu start itu kata-kata. Bagi salah sulit saya tentu seminus ke ball. Pan cross. Kena bola kena tunduk dan biar kalian joki officers kalian nak jaga ball out di Pastor Eddie. Rui ke ball, no man's land. Sama baik atau ke ball. Kita step pelan. Dia tu pakai number 5. Itu bisa sedikit ini ke ball. Sebelum dia lepas, ada pikir kita style pas ball. Malaysia hantu. Ayo kita masuk terus bersama. Bila kawan si polok jangi, kita layu dalam lepas hantu berarti polok jangi. Dari lepas si Daril. Bila kini yang Mitchell yang dribbling itu ke ball. Dan dia kejeng triam ada dalam musim malam. Kejeng triam yang iso bola jit. Kejeng triam yang iso bola jit lepas ke ball iso sam. Iso langsung shoot itu ke ball. Hak kejeng ken jangan setakat 1 cm ke ball. Shoot itu ke ball. Kalau ke baiting, ada yuk bol sa berjaya bisa masuk. Bisa ke Pastor ke sesiap pembang. Makin di players kalau ke sekai ke komen akan ikut bol ke jengki. Pastor Kamil lepas ke bol, Pastor Rambut. Itu lepas ke bol. Pastor kita yang punya Syekh Ahmad itu bola nak boleh Syekh Ahmad. Ray dan boleh Syekh Ahmad. Dapat Eddie lagi masuk. Hantu nak ibang ke bola. Hantu ke jengi back, ke jengi step. Oh, dia ke force. Shoot ke Pastor.
Bạn sơ sang Yêu mình buộc yêu cái ball khăm sắc mặt Bạn hăng tu lệ xì Lại bạn sẽ thép biếng sẽ quay Bạn chính quyền của trong is number 4 Bạn dribble lệ cái ball Bila yêu bạn buộc yêu cái ball agar kau macam này Lệ xì setang hendak Itu cái ball Kalat setang sulit Setang sulit itu cái ball kalat itu cái ball Pastor di sana pas, kita form kerja minak kai, mana pas lagi dan juga, rela shoot layu biang itu ke ball, oh bola setang kemudian, bola nak press jaga ball bagi tim officers, Pastor layu, lagi ni biang ke officers pakai ball, di Pastor kita akan form kerja minak kai kadang khidmat. Saudara lebu ke bola syahmat. Balah clear belayu biar disalah su lebu ke rukam majana isi ke bol. Setang kendiat lah di benlet. Mereka dengan jungkrim ke defenders dengan Pastor. Ke bol. Let's out. Majana isi ke bol. Pastor kesan lebih lagi jumpa perlu. Dengan kalau kejumpa mau sesisin. Ini kalau jumpa mau kerpang nak taki parok. Hiburan bersaki yang digajeng elak kai. Nah, kemudian itu biang dengan charitable friendly football friendly match. Elak kai have the government officers ke seorang subdivision. Dekat bagi pastors dan KJP snat sangi. Keba, ini kajeng elak kai kajeng temu kajeng kai kalong. Yang beris fund untuk building ke Batamai. Jom ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Yang kajeng rakhir, kajeng syakri kajeng kai. Melakot cispak senam. Akan kejap bendera kasih jentia bagi jongi. Lakum tangi kerpat sesisin ipi barok ki perlok. Ki badan hang ni kejing pet kai. Ang saki ni football match. Ipi nyenok. Dia banyak ai. Senyang lam. Lagi jika ku ki bau play ulah ku ipi. Ipi nyenok senyang lam. Saka ni kejing temu. Lakum pi ai kejing ai subha jopi. Hagi ni ki donation box. Ki bagi lapan kret. Nagaliang juga seorang zon. Tangi dah kerpat sesisin ipi ki perlok kerajaan barok. Ini nak keluar mensiam. Segini ke donation box. Ia kita banyak perkeret. But let's say kita bawa ban ai kat keti jok official group. Pilak ban ai. Hangi kita perform ini kita sakti. Kita betul. Ia kena ke logo jok ke PCI bat ke robot hospital. But hang tu bisa swing la shoot ke ball. Bila defend Pastor. But isa Kevin lepas ke ball sedien. Hang tu lebu ke ball syahmat. Dari Pastor Benas di defend itu ke ball. But let's see. Oh. White Salin is clear no ke ball out. Pengini dekat tim ke officers. Dan akhlak ke jelengkai kalau setang setiap badan. Ikumta ke Pastor sekalian kamar pengklan ni ke rukam melek joki. Ia ke banyak penpai. Ia ke tim ke baklan joki officers. Entah you have change players. In out not number 2, but in number 3. Pastor Rapsang in out, but in me Pastor M. Khashiyek. Kung ina tak kati na tayo Pastor Rapsang, yung player berim tam. Larang ba, akan nagajing ilakan. Through the ball. Through the ball, the officers will put shot into the ball, but they see the ball, the red. Dia dekat jinx kami defender balik si kata nak tega ball. Like setang kendiat.
Jadi si nak lihat pastor dengan pekre biar dengan khamsakay masami khamhadian masami kisap kumlo berpenghai. Jadi si pastor dalam ni layo berai kamu semua layo pelat layo nutmeg nakakajat kejong ibsyarai kur layo bu. Raisa sam dan hak jaka kamu biang yang berkini kamu nak masuk. Bat layo bisa masuk bila kamu boleh nak berjalan dan nombor 4 yang kamu step ni kamu boleh. Đây là cái chính scam sẽ điền cái chính poster don simli này mình clear nó sẽ out itu ball but officers kita ngelihat man biak itu ball saya sisin cái chính step cái jongki berkelihat kini itu ball ke masuk but kalau man dribble itu ball ngelihat man through no Pastor Mitchell yuk ke ball. Lagu berkam berjanai mulai yuk sekini di Sir Kevin. Mitchell yuk menit ke ball. Lagu ke perlok hijau i. Mulai lasak kini nak masuk. Hai Sir Daryl. Sir Daryl lagu ke ball mentro kham syahmat. Malaysia ketukan ketika ball kapan selek gol. Gol. Nagajing scam. Nagajing try shitam. Mek Mansiam yung kersan. Ketika bola kamu semua lagi gol. Syarai lebih Khamstead ikut bola. Khamstead ibak Syarai player. Bila bola ikut bola Khamstead kemana kalau push out. Di dalam lepas ikut bola Eddie. Eddie lebih. Kasih. Benas lebih sempat ikut bola. Kantor Pastor Rocky mengenai kisah Daryl semua yuk. Bicara yuk main ikut bola bila ikut sempat. Mulai. Daryl masuk itu ke bawah. Bila buat haki perlok. Itu dia berpemilik kaya kepada Ismail tenang. Menjadi officers. Dia isu boleh kejat boleh buat juga ni. Dia isu rock, Pastor Rocky. Dia dalam. Di dalam semula lagi ke bola ke jenis scam. Defender jersey number 11 begitu kau belak kai lepas mau begitu kepit kai Mesir Roberto Carlos juga Brazil bak kini ke corner kick boleh yang bu boleh Sir Balajid nak pergi. Sir Balajid Nadine Rubiang Nahmat Rubiang. Berangtu. Lasid Pastor Penal Syaham Syed. Kam serut. Dia kini no. Lasid Pastor Rubiang buat kini nak sejak Sir Balajid. Dia salah suat kini nak iru. Sesamuan kini nak sejak kejungi. Lalu yang layu Pastor Rocky layu ke ball bisa dribbling si Hagul layu bantu ke Majanai Raiden Sir Kevin Nadine masih di balik ke gol. Kita ingin ke gol kepada Ibang. Rapai. Pastor Rocky Marpena. Itu ke gol kalau bertemu Ronaldo akan keskin. Bahkan di kejilek kai kalau nak Ibang. Nama bagi Pastor Layu man penpai Marci gol mentah Yei kasap ke Pastor ke jadi Pastor Marsani Pastor Rocky Kata ke change ke game Bisa belajit La perkat susu ki skill gemno Benang say susu ki sap jangi Pada tap yang susu Kevin Nadine Masih ke balik Gol
offside. Dalam lebih ke bola. Pasang 4 sampai lagi jumpa lagu Hai Mitchell. Mitchell layu ke bola. Balesi ke bola kalah bentang mentep ke gol. Reda ke jiktrip jong goalkeeper Pak Eddie. Rata ke bola kam sim nalak kan poi sudah mereka poi. Mereka masuk ke jong goalkeeper. Kita sama legit sebut yang bola ke pelok jong i. Layu nombor 11 by lagu Persah. Alat Syahmat ke bola. Reda ke James Cam. Eddie Nadine. Untuk ke bola kam sim nalak sekalian ke pastor. Minta clue ke officer. Lepas. Untuk ke bola ke push out. Shadow kipat pak sugi jar-jar konsentrate pula ke game ni. Subha mania taktis sisian kah. Oh, tu layup yang Mitchell layup yang ke bola dua hukum ke step Syahmat di dalam layup ke bola. Racer Darrell dapat layup intercepted no itu ke bola. Layup untuk Syahmat Isyarai layup shot itu ke bola. Dan buah lagi jadi perlok layup Isar Sam lepas Isar Balajit lebu Syahmat Malaysia ke bola. Resibias no stang kendian ada ino offside. Resibias stang kendian ino offside. Shoot Eddie ke bola. Sampai yang kejap perlok. Mitchell. Kasih. Bola yang. Lagi bola lagi itu masuk. Berarti. Jom menang gol tadi. Bila demi berlaku Syahmat. Bila defend kemudian Lagu Syahmat yang di Pastor Benas Kuih Pak Darrell Lagu Syahmat Taiman Benas Bat Light nak siliang kebut ini Pastor Bomher Light nak kebut Subhabat Dek Hamskam Mulai tepi referee saya lukat Pastor Bomher udah player Khantri Masyarakat Masyarakat Pelang Udah ngilekah hidup utamanya Bila bola ke bola di dalam Di dalam mesti akan keras untuk ke bola Pak Lesi Mitchell saya akan shoot untuk ke bola Pak Persang menteri ke bola tengah ke Kiai Dari musim nalak Mitchell yuk biang ke bola Lepas itu belum keperluan berdua ke bola kerkom berjanai banyak tiap Malaysia kata dia gol. Dia kejeng sekali Pak Darrell semua lawan pergi dari Lairo. Kejeng sekali Pak Darrell sedia untuk defender. Kalau ke baik itu Pastor turun dan gol set gol. Dia membuat main itu gol. Malaysia kemudian setiap. Pastor Rocky ila offside. Pastor Rocky asal lupa badan Syakurai. Pastor Rocky. Dengan Najayau. Down change sebentar. Without not number 2.
So Daryl Swear kapten jong I long defender Bushir K ba juga team officer Menta ini no sai ba Sneng Wan Kar ba Sneng lo player udah biang pa bolong fit pa elek baro balik si kena kesenang penting susu ia kan huon ki pastor ke jemi ke Sneng Wat hatu, jing stat number 4. Layok man bu ke bawah rem simala. Para ba stat beranut. Instead number 4. Kata-kata mi imata ni bagi saki galong. Man ki wing big player ba stat tim berarti. Ke left back, ke right back ke stat kata-kata. Kata-kata simala man pat hik kulmar. Lagi dot tap goal. Dalam lepasan nutmeg dalam nutmeg ibu apology Pak Sneng lah yuk mata ke first touch ke jongi itu kali ke first touch ke jongi Pak Sneng yang membuat ke ball si officers Serba legit Lepet Huno Kebiak membuat ke bola lepas pas Mr. Sam lepas back serba legit Kebiak nak ke bola Yuk Biang Mr. Sam Lepet Huno beri perlok ke Jongi Mr. kita buat ke bola hendak mentah Serba su Kini ada Mitchell Lepas di dalam kalau ke bawah habis dalam layu ke bol. Lepas Mitchell lama layu Mitchell. So Sneng pat dengan Ailat Mitchell boleh leru. Bawah dalam. Lepas Mitch di dalam ngebuk ke bol. Sekesar. Betul kasong ke decision ke jang referee. Ke referee unai hantu. Agak jengpet jengi lah ide ke Jika sak referee minta. Jengpet ke decision ke referee unai hantu. Sekebin lepasan appeal si referee. Kalau dia kemengilat mu penalti negara Pastor. But ia kapnya ke penalti sesat di Mitchell. Mansi itu hapan le Mansi mabak deh ke area. Dalam bulan kesaporto di Pastor mana hagol Pastor Korsan. Wow! Kejeng teriak kejeng Iba Eddie. Musim lawan tap itu ke gol. Mungta dan Edau. Melihat jaka officers. Mereka tam ki Pastor si gol. Siteng. Mungta kan ke Siteng. Ke half time. Disa sisian dari kalau ke cekerpat ipi paro ki patba. Gimana sakhi di football match. Subha ia kaba kemasa sisian yang kerpat. Kidon kita donation box ke pengelapan kreat. Kesom hang ida kerpat epi naga jeker ku play ika hinno kelut mensim syakan ika kam ke bagi don jitmu dingbakan ke charitable friendly football match pan kajing perbenar kolong kerpat epi barok ipat ba kidon kajing bam ki bangla pen krek kerpang limba kaje sengkan thai presbytery iki bam ki babang ki bathyang ika ba ngila pen krek la job hi hakador ke babet tentang ida kerpat epi ika hillet bandi isya Agak ada dukan sah, ia kerja sengkan Thai Presbytery kelapan krek. Cukup tangi dekat kerpat ipi, ia kau hilat, banyak syam mentah, ia bandi sah kerja jaka ke banyak krek, banyak rap, segini kekam. Kesubha, banyak no sajasin, segini deki donation ke jompi, deki jeng ai keluar mensim ke jompi, segini kekam, namta ke burom ke jom ublay Sibun.
Ta kani kalau kerpat iki volunteers. Kerpat iki volunteers kalau makin wan sini sakmat. Ya kebangin yo ban arrange ini ke program nomor mentas tu sipang. Isa yo ki program ki ban penbuat hang ni. Ling ba ki jingruai ki choir ki special number ba ki jingkran. Sagat tu kat ni. Dikumtang ida kerpat ipi parok ki volunteers. Bapini wan laksana sakmat. Ya kebanyak penbaik. Nampak ki dijung kam ki bangi de ban pendap sini sakmat. Ketukan ni ki volunteers subhabannya dan laksana sakmat. Cek. Pai baro da kumtu gilayok ban seki ya ke kelas dap jong ke jingile kai ha gari ga janmet. Bat lengba gari ga jingile kai yo i ya ke jingye ye kun ka baya khai bat ka baya biang bor bha. Abdeng kiri ga ar teli ki kan hun. Oi i bah ka bak sedang jong ke jingile kai. Dei ke kan hun jong ki government officer. Gibalayok yo ban pli ya ka jingkhen ha ka scoreboard da ka bai ki yo ban penki ya ga jar ndrei posing yi ashwa ban kut no ka class step yi ba ka kan hon jong ki pastor kile yo ban ka cancel no yu nam tam da ka ba kile yo ban penia khan den war kata kat hadu ka ba kut no jong ka class step ka score kalong pastor 11 1 goal officers 11 1 goal. Bat mentangin sayo ia ka program ke Balengkon hagani ka janmit jong kani ka jingirek kai haswa bingin yo ban petengpan ia ka kelamit jong ka jingirek kai. Hagani gapur ngasgab haban kot ya ka standing choir. Jongka jingiseng samla sora presbytery bikin wan sikman. Lenikin lech seka jaka ke bangila penbait na ke banta bangin yo ban syashkor ya ke jingruai ke kerpang na kaliang jongpi. Pada kebaburong ngakerpat ya kini kinong sundur bakin sgabha ban ya kiar kam serut kendian kenang bakan umdon gejing thot hakaba gi cover life ya ganika program leng bakanika por kaba siteng jong gani gejing ilek kai lanika half time hadien katang in sayo ya kaban sya skor lani ban yo sgau ya gejing ruai kaba kerpang na iba tanbor swear hadin ka standing choir jong ka jingiseng samla sora presbytery
Ngin sayo ban sya skor ye gajing ruai gerbang. Naiba tan bol swear.
Yami abengi ai Yen ya benaru haki neki surjingwai Syafir kengen bertahu salah kikam Bajong neba pela Atrai ulai jonga Atrai ulai jonga Atrai ulai jonga On. Hagani gapur karpat iba tan bor swear baniwan shekmat nagamanta ka jingruai ka bakarpang jongpi. Cek. Kanay galong gajing kerpat, batru gajing penkan mau, ya kipat ba barok kibawan ban saki ya gari gajing ilekai gari gaski. Sgau bhawat klet, ya kitu ki donation box. Kiba ngilayo ban penkre bat ya kabang ilabu saudong jong gari ngamadan ilekai. Bat ngangit scam pada kini, pin sayo la ya galat ya kaban ya no senyang. Siya gani gajing temu kababha kam tam banyo ya gajing irap na kabantag bangin kener siya katay ka hospital jong ka KGP Assembly ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Bana. Nidak dikjikimen kabukhrah untuk kata-kata punya komunikalat ini kiri jumlah kini sarai jumlah kidon lang bani batki tu kibam bat itu yu hagani kapot subhang jikemen lang dawai thap ti nini ngilam ni sat bro mo ha gani kijulwa kalau na snakan na thau kanak na kamanta banyo yakmen lang gani kapot kalau yang meni thap ti meni sat Kepada up ya kini ki pastor bagi officer bagi dan song jatan. Tahu ini sedang nak kan? Kawai bakat tu hakat kamra kebahaning Sngau linggo sngau pula Jisu la ong hanta Wena pi un sedino yanga
Tendagis bay lupa Gensang paro kilayeng Anta kisu ang lingo Takubor mas musik tang Anta bagilayo Gade mga kotray mitin Danod berbasabo Mitip mi yami kotray Kiparang kabaro Uta untuk yana Kung kadang Nishat kemula Lai sin diusir Uwe pat Unlen yana Lai sin nagkajinya Ngan mipat Hapingan pa Jinjabaro Ngaya tulupan Walingok nyumba Kinsan paro kilayeng Anta kisu ang limo Kakubor basko sitan Anta bagilayo Yo te mga kotray mitin Danode basabo Mitip mi yami kotray Kipalang tabaro Handa musim yuhu Ula dia berura ai Kenika met jonga Kejingim kebanjana Handa sadakuri Ula di batsam yaki Kasnamangan pemi Dajing yap Akabari Oh Kinsan baro kilayeng Anta kisu ang linggo Kakubor bas musik tan Anta bagilayo Yode para Kodray mitin Tanod berbasabo Mitip mi yami kutray Kiparang tabaro Kinsan baro kilayeng Anta kisu ang lingo Kakubor basko siktan Anta bagilayo Yode mga kutray mitin Tanod berbasabo Mitip mi yami kutray Kiparang tabaro Mitip mi yami kutray Kiparang tabaro
ba baro kumning sayo ban tengpat ia ka kalamit jong ka jingile kai hai ka janbit bat kumban syupen kan mau bakat hadu ka bakut no jong ka kelas step ka jingi kun ka dan kod ha ka jingi kai ha ka bakiar teligi kan hun kirayo ia ka ban convert le ne ban pen urlong marsikol ni kumning sayo ban tengpat ia ka kalamit hai ka pur check, hello. Hello, check, hello. Hello, check. Hello, check, hello. Hello. Minta Minta sakhi biang Saya kena kelamit Jangan jingilak kai Nabahak kelas step Jingilak kai Kalau kamu marik hat Wei lah ke wei Mentang ilan nami susu Ke players Ke country susu Nagaling jadi pastor sebagai officers. Ada bola, dia Isa Kevin, bagi ini Isa Kevin dan long player undang biang ha, bina persyat ke bola cani bercetai, lepas si Rumut, Isneng, Isneng, lepas si Balam, Isa Warshan, ini player observation shoot. Sewanshan dia player berkamrim jangka sikit. Jangan ini berkelaya buat nantai lebih. Sama lagi tak peti. Nantai Sewanshan. Slow command dia kawin pelat dia berpon Jangi. Dia kemana dia lihat kai terbang. Dan masuk isun. Ada Jason. Slow command. Bagi ke free kick. Masa shoot he. Sewanshan. Pastor Kushan. Isi nak tunjuk hari ini bisa Warshan bisa shoot dia ke bola. Bagi nak berkau kat muka range dengan speed dengan kelan. Jangan dia ke bola. Hari ini Pastor Warshan pun against Cam. Bila pun clear kena dia. Clear. You can go all with a climb. We're in the shell, repair. There's a one shot shoot at the wall. Oh, the back end got concealed. Maka yung man clear yung ball, asing at two the ball. Nagajing try sitam ka yung goalkeeper. Yung man bat yung ball hakakti. Nagabasok ang goalkeeper sa Pastor. Dalam melayu yung ball, malasyaman. Melayu man punglat sa kamat. Nakajak yung bak malajir. Melayu man bukham sa kamat. Bilma Rocky, Pastor Rocky, laraman kham sa kamat. Melayu man defend yung ball. Ibak malajir, ibak rumut. Ibak rumut. Nakliar ba yung ball sa out. Ada corner kick. Nakaliang juga Pastor bagi shoot ka. Pastor Rocky la pun create. Pastor Rocky. Doon yung kacak ham terpang kata kalau kelan yang even shoot ke ball. Maka ball ke here. Ke pace. Akan kom ke step ha. Ke kelan ball ha. Bagi Pak Eddie kasi kam kanyu ke corner. Ada kejing scam yang Pak Rumul defend bisa lasso layu ke ball bisa lasso bagi ke post bisa lasso ke shoot kan lebih kham sakmat lah kegiatan ini sistem komputer bisa lasso sistem bonus lebih sakmat ke ball bawang bisa bagi pass ball offside. Kalau dan kena kejeng samit biang cepat kurai dan out number 8 in number 25 out number 8 adalah Pastor out Pastor Rocky Marpena number in di Richmond seorang
Subhaban Tapti untuk Pastor Marpana. Demai meletak itu ke gol ke Banimpong ni. Dengan Pastor. Dengan kerman ini tap ke Breeze. Dan ke hat-trick ke Janmit. Rain Marba. Pastor seolah ready bani berjelilang. Kemudian dua sibuk Pastor Marpana. Pasti kebaik dia. Kena kejeng pek kai, kena kejeng lek kai. Kena Perry kena pek ke World Cup. Sehingga mana-mana kena ke pre-World Cup game. Tapi Pastor Richmond. Oh. Pastor Bankir offside lupa. Dan Sergewin tidak sikap lagi untuk melek kai. Fit hang untuk melek tepat untuk melek kai kejeng ini. Pastor Richmond, ini juga sedang. Dia membuat ke bola. Bagi lepet. Bagi Pastor Richmond, dia berukam step. Maka first touch ke Pastor Richmond. Kedai ke tackling. First player mencuah terbagi dengan pulih Moklok. Kemudian kejik penbaik akan ikut gol. Kemana ni Hamjangai Hamlah balik itu namun Pastor Marpana dari Pastor Big Hamwir akan ikut gol. But key officers are offset. Mitchell dalam kiri key players di Pastor dalam Mitchell sementara ada si Richmond si Pastor Kersane si betul gol Reda kajing step jadi Bak Eddie musim lalak bertap yang tengah gol pada gelada lain untuk Syahmat balik si lebu yang tengah bola Kham Syahmat maka bagi Dr. Kit Kurlang Dr. Kit Kurlang sawian lepas syak berluk Kham Syahmat dari kajing step dengan Pastor Kersane beraksi Kham Syahmat memiliki Syahmat Selesu lagi berpesak untuk bola depan dengan jaga peluk. Bisa berbual. Pastor tidak bersyuk. Officer tidak bersyuk. Dan minta ke Pastor kelayak berbual. Sewai di legend ke belak kai mencua. Pastor bidon box in. Pak Malajit hantul ya setel. Nak kata kadau. Ngong gigi Pastor menembuk kan Pak Malajit lah berkap dengan gol. Nak kata kadau. Saya nak tinggi ke gol kunci jeram. But nasib ke gol Pastor Kersane. Richel luar di playmaker. Ibu Syekh Ahmad. Lerak Richmond hantul. Hantul sih jadi gol. Wow. Messi nak buat bang ke gol Syahmat. Oh, offside no. Offside no nak kalian Pastor Bankir. Syahmat. Teman-teman ini change player dia. Teman out in number 30. Kalian ke Pastor number 13. Number M. Ibu ini player Rangbak. Rangbak sih ini Pastor Bidon. Ajik tak keti tak kini player Rangbak beralut. Ajik tak keti macam lagi. Pastor Kersane di center forward berjelak kai Muhammad Syua. Pastor Bidon berundai player berjelak kai Muhammad. Ataupun kena Kamslam. Mak mentah ke jengelak kai kemudian Bianbor. Bola tentang gelpoi sekalian ke Pastor. Bola tentang gelpoi sekalian juga officers. Hang ni kan nyui.
Ang ni Pastor Bankir ilabu ke ball. Dan Mitchell shoot ke ball. Wow. Setang kendiat. Laki uding gol. Iba Eddie la supet yang ke ball. Lada ka suhap tang hapok kendiat. Lada ke gol ke Mitchell la shoot. Mitchell la pasang man bu ke ball di dalam la pasang man shoot di ke ball. Kena kelalat hakal sur di bawah kesukin ham. Bagus officer, bersama lek kam step nak lei ke skill di pastor. Untuk ke manusia ke lek kam step nak. Perhat kibet ke kemai, bagi bersama buah ke gol ke tak ba. Sebelum jadi lebu Dr. Kipkur lepas ke perlok. Lebu Isab Kevin lebu Syahmat Isab Balajid. Ilabu Dr. Kipkur Isar Sam bagi defend ke bol. Dan Pastor Don. Di Richmond ilabu ke bol Syahmat Pastor Bidon. Dia gajing stat. Ba Eddie utama lagi ke bol happen supek. Bol boleh dengan ketika kesal. Pastor Bidon. Ke bol. Mitchell defend dengan Rumut Masuk Balajid Abu Khams Ahmad Sam Balasi ketul ke bol dengan Iban kalau dengan Iban tak ketize kan dia bukan kebiasaan tak ketize masuk shit kan dia kami halak ini mensir hot ke false Ju shot man false untuk Richmond ni Balajid we select ke live ha ini yuk change out number 10 lagi officer out number 10 so Kevin in shot nak dia dah Shibun ni gi bol kalau kecil ka gi internet dia sing is analyze sibet khapti kham jam mentai ni number khatsa wis RL lingdo Rumut shoot lima snang shoot in the ball. But si ketika ball berkembang makan next dan goal. Oh, galet masuk out. Jangan dari abang. Pastor bersama shoot ke bawah. Pas Mitchell. Lalu Syahmat. Pastor Bidon lebih nadir. Kemudian back pass Eddie Lalu Dr. Kipkur Isar Sam Isar Balajid Abu Syahmat Isi ketua gol galak bandai ke gol buat bandai ke gol dengan Ahmad gol isi dengan Ibang bukan dia ke Pastor dengan Kelono tu Balajid ayuk bandai ke gol aduk nak ayuk yang officer itu balam lepet lagi jadi perlok itu lagi pakai kecil Hantu lagi Sabakir wow Pastor Bidon outside now speed ke Pastor Bidon dengan artetin bisa tap boy ke gol ball officer apa Rumut lapoi memang ball Mitchell dalam ball Mitchell Ibu ball Syahmat Sabakir Pastor Bankir offside Bagus step Sesam duduk ke bawah Syahmat. Yang nak kajing start is Pastor Bankir. Mitchell again and again.
lebut bersama kini di dalam musim nak. Selesai lebut semua. Antu. Bisa boleh defend lagi bola ni. Lepas tu. Lihat Plantier. Richmond. Nagajing 3 ang magajing snack ng gol iba Alan Eddie Marbanyang. Kung tayo Richmond na persak ng pagkaya ito ka gol, nakastyle mo messing shoot. Rekam siya malit. Now the lock again. Welcome to the soup. Alan Eddie. Dengan kebawah lepas yang kejap bersama soup. Bersama soup lepas turun lepas yang berkam di tengah selesai. Mitchell yang kebawah lebih dalam. Dalam teh side Edon. Maria biar bertek baik. Balam sepak ke dalam. Lasso lebut ke bol, ipat pak layan Syahmat. Letui ke bol Syahmat. Jadi ke start ke defenders, fall back dulu. Mr. Benes, asyik dia ke bol ke besuk. Buat hang ni, si hang ni kalau ada ke gol. Wow! Nilai yang mentai kesap jumpa Balajid. Syahmat berulang, Syadin berulang, Syahpedang berulang. Mbak Edi lesis ayat gol si Bedro. Itu ke bol stang kendiat. Mbak pasang iri pilih. Hambun si itu ke bol itu nak hal. Selasu Rajin Mitchell dia bertouch Masih wow Mitchell and now Mitchell Lang kejing mahabri yang Mitchell ke bol Bak walak rumut Bukit akan kejap ni dekat sini. Oh, handball bisa. Bisa ambil lembut. Dia kena gabung cepat. Nomor dalam bukit akan kejap dan shoot ke bawah. Kita tak tahu Pak Edi akan tunjuk setiap sih. Nampak dalam shoot ke bawah free kick. Kita kena free kick is a piece of Akan juga Ipang Hang. Buat kipat baglas sawajam. Hagul. Hambun kesepertan Pastor. Semoga ini kejamir. Hagul. Oh. The ball kelebihan kelalit habadai. Suki palat. Kuntai Mak Edi. Nakam nak masuk. Layu banding. Hamsa kematnya kan. Kemudian match lagi niat untuk menang. Ini lama. Ketempat dia sehingga Balajid ingatkan dia kalau banyak hagun. Wow. Tak tunggu jika jangan ni Iqbal Balajid shot on goal terus shot on target. The shot off target suddenly. Mitchell a shot off target and on target total kalau brutally. Antul sikit Pastor bila menang. Oh. Tapi instant nampak Eddie dia.
Angtu ki officers layo bengi ke ball. Layo bengi ke ball bola shot. Pastor ke defend but iba Pastor di lekpon mereka semangat clear ke ball semangat. Richmond bersama Penio ke ball. Mereka kejar ke officer bila buah kedur ke tenang ha. Iba wala robot lamar ya Kamstad. Laila clear na ya ka shout. Mana ke Jingstad ke di dalam. Kita man sebat clear na ya ke ball shout. But kau bertemu dengan match dengan live telecast. Bagi live telecast ke local cable channel. Arspaknya kupra. But tunjuk ke shot ke YouTube ke TV. Wala si ketuk lagi cool. Insya Allah akan diperiksa ke referee. Itu kalau apa ke free kick. Wala si ketuk lagi. We saw one shot is a shot at the ball. Ini ke free kick. Kita ke dentang ke kendruk ke beklan. Nagalang ke Pastor. But Pastor persan lebih sharp ha kumno ke ball. Kumno ke diat, kumno ke net. Nagalang ke itin. So swing the shot at the ball. What a goal! Hakti Hamchan datang ke goal. Kebaikan ke isa one shot. Ba't ka ke free kick? Akan mau ke free kick ke Roberto Carlos. Tangan ang way arlay Hakti Barok datang ke goal. Way arlay. Suku kibun Ambon supporter Pastor kita hingga sawajam. Begitu ini way para komentator na suka berkeli-jeli ini. Pak John kejepit jepi disuruh niya siya liang sekadugan yang kejepit. Ayo kapten Bimza hindi. Mitchell yuk ke ball. Bagi Pastor matang hapon berpahai biang na bagi kuat banyak terus ke match. Lalu ki officer gila dapat time out. But Pastor tang away. Bagi Pastor gila bersama merak ke ball Mitchell bersama shoot ke ball. Dan player Syahmat. Resi datang iway banyarap Syahmat itu. Yang ke gol. Selalu legit has been the ball. Lalu Mitchell ambil the ball. Salvasu control di center midfield, control ke kiri dan dominan. Selalu legit. Walsh ke pin, get false, Pastor shot. Pastor binas na buo ke Walsh. Sneng ni empat na ke ball. Sneng ni pas betul kick kurang sawen. Kick kur layu buo ke ball Sneng. Sneng. Layu buo Syahmat tu. Ready to defend the ball. Bukan Troy ke bawah Syahmat. Ese Hanggi. Ada Daniel Ram Iban Kir sekat ke gol. Dari dekat trip di Sneng sedia berkontrol ke bawah tentang. Pastor Bakir lalu. Itu ekip gol yang berbuat ke bawah lepas Richmond seorang player bersekai nama orang. Ini lepas di Servalajit. Bukan lepas ke bawah Mitchell Richmond Pastor Bidang. Oh, Pastor Bidang offside kau.
pass kembali sa Balajid. Balajid sa Lasso. Lasso sa Sam. So Sam tetap kicker. So Sam again. So Nico. Mitchell! Now Mitchell again. Mitchell po Shibun tuloy ball sa Khmat. Hari nakadabong doon sa striker agad. Come step. Maka doon ay ball pusok. Mitchell again. Mitchell layo ng sesi sa cross sa ball. Nagabot dito. Napha! Hangko! Di Pastor Bidan isa yung shoot. Isa yung ball. Oh. Lagi dekat jiklan ke dengan sebalam. Pastor Bidan lakukan apa? Tak kena kena free kick kemudian. Sama Mitchell shoot. Mitchell nak ada di goal away. Dan segini kalau ada goal sudah. Bila nak shoot Suki, Pak Medic kamu nak masuk. Bila shoot come step. Come line. Masih ke Pastor. Kemudian gol. Kemudian change players kemudian. Di out number 14 nakaliang officers. Out number 14 nakaliang officers. 14 got in. Number 19 Sadi Jarwa. Otak ketil tajuk kini sih. Linggo out. Betul. Baru kesempatan di Pastor yang duk. Lewat sini. Out number khatnya untuk lihat officers. Number in. Number 23. Out usaha balang. Mata bedung linggo. Takti itu isa balam. Hadin kan Arsenal ni badan biang menilekkan. Pasang hamjam seperti di Pastor ka. Suhu begitu. Menempik kai positif dari match kami tengah kita. Yang mana yang gol Mitchell again. Messi betul. Sempat player Khmat untuk lakukan masuk sebab kalah ini. Salah satu lagi gol, main ke midfield Trium. Yang mengepekkan kami lakukan salah satu atau mau Frankie Dion. Again, Messi betul. Masih Basa Vampir dia dengan Khamsa Khmat. Messi betul. Ayo clear nak Ibak Alan. Baik layu Pastor Bidan sebuah kedor bacana Mitchell Malaysia kata. Ini dah lupa aduk Khmat dalam dibakir. Vampir head ke gol. Head Isa Balajid head ke gol. Because layu Isa Balajid number 22. Masih berpikir ke bola Khmat. Itu tidak kaya kalau Maria Biang ke bola. Angkut di Pastor Messi. Tadi kena kekelat jadi Pastor. Angkut Richmond sekontrol jaya ke bola. Mitchell. Lelat dong. Dia clear no ke bola. Kita lihat officers pass salah satu layak membuat ke gol. Khmat. Defender sedih di Pastor terus camp. Servalajid nanti Servan. Servan shot on the goal. Belum kita itin dari Servan shot ke gol.
Mereka sebenarnya kesukaan. Isi hantu di Pastor. Pastor le persyakan. Lan itu ke bawah, nanti kejadian skam dan Dr. Kipkur. Dalam sembilan pentingki. Hantu le sini yang membuah terkam bejana. Mitchell sini yang men-shoot itu ke bawah. Ke free kick. Hantu ibang shoot. Lagi yang men-change. Out number 9, William Olsen, and in number 8. Out number 9. Oh, key player of the match, Sabalajit Tunram. Kamte Kamjam. Key player juga officer sementara in shot knock. Adin ball teliki shot bagi dribbling, bagi nutmeg. Betul Sir Lemuel Hayong. Dengan ke ball, itu shot dalam buat Lesi. Dimatkan oleh goal! Numday hau goal basna. Ban up ko mangau goal. Ketuga goal lapay gajah. Iso Sam layo berak ke bol skam Syahmat. Kalian nak intercepted ke bol mentah. Eddie berak ke bol lalu di Syahmat Mr. Richmond. Oh, ke force. Ke force untuk kelai kenjak itu. Kepada Isdeng dan Eddie. Oh, kepil lagi Syahmat di sini. Mr. Richmond. Jadi bersama Malaikat Syahmat bersama the back melakukan perhaya kedua. Mereka kedua Islam lebih pasal kedua. Lesi sanasu hantu Malaikat Syahmat hantu keladang Cingma. Hantu lah shoot. Hantu Lesi. Wow. Bahkan Hamstead kejap Zahniat gol betul-betul. Menyui negara kalian Jayu. Agak kepat iki dong kagen itu kabur main itu. Kenapa mereka di komentari box ini? Free kick jika official dengan shoot. Yang biru. Namun jika kamu mau shoot free kick, akan mau Toni Kroos kabul dari Argentina. Wow! Lesi ketika di shoot udara. Wow! Ini dikejutkan di Pastor Nadir. Wala layo Pastor Bidon Syahmat. Hantu lagi Hamstead Pastor Bidon. Liyo Syahmat dengan nomor 16. Nila yang berkeliar ke bola ke masuk di bakalan Eddie Marbanya. Dan persang menyuk Hamstead Pastor Bidon di Dr. Kitkur. Ball through. Ia improve kelar ke Profesor yang kedua. Ya Subha medical team cukup Pastor. Subha menyerap lebih. Medical team sudah menempel sudah kejut berkelakar kenyal Lesi Pastor sudah dijumpa dengan kemudian dengan Mitchell mentai le Yang Biang dan sejak Kai Biang hak keting dari Mitchell key player jadi Pastor mengingat sekali menang menjelak Kai kemudian Pastor isi dengan suka menginterview pihak Saudi
Hiyo guna pastor lawan dengan match lawan bagi Angkuli Kitim. Kublai Shibun isa lasso ila dapat Shamna hapti kamjam sa lasso. Ini di way nakikip player pedeng Betriam juga officer. Kublai Shibun pastor dengan agak scam play. Ini free kick Shim. Ini ke officer target juga gelang mengasih mat begini ke player ke step cepat. Front line ke Shikay pastor penas layu ay ke bola untuk Shikmat. Dari Richmond ila persiapan B ke ball. Ni Dr. Tim Gore ng Island na Lelairu. Ilayo man clear ke ball. Sa out sa jaga pakai kulit lagi. Bagi pastor backdoor improve ke ball. Si Richmond persiapan kontrol ke ball. Lepas papan cross ke ball. Break sawala. Ayo kan head. Oh, kita kena kucing bang. Omar baik, sawalak. Dikumplit dengan basketball tutok. Kini kena kucing bang. Mesti kena buat kapakan tim pastor kan sempat high. Lempar kena free kick. Buat kena free kick masa shoot dengan Eddie. Away ni defend dalam Shirkay dengan tim pastor. Dan Eddie Franklison. Maka dia bola ke shot ke bagi Don. Akaya ke bola ke bagi Khalan ke jump step. Wow! Pandai makul mengaga ke bola ke lapai kejar siapa ke skor terserah. Dongin aja ke jump tim tahu tu goalkeeper Betriam untuk nak shot Betriam dah. Rekom shot ke lapian. Gol lebihan pelan. Mata kena ke corner ke shoot pastor bidon box A. Baik ke shot corner. Shot corner pula. Dribbling. Aku siap dribbling. Pala shoot. Dia di pastor Benos. Lepas ke bola kemat. Oh. Terima Eddie dah akan berterusan tiga jari. Kalau tinggi ke bola, kam sejeram. Dia kini si Terwa. Oh, layu lepas senang. Compare lepas senang. Layu Sam lebu Syahmat. Ada yang defend di Eddie. Syahmat bani layu. Dalam layu ke bola. Dalam layu untuk Syahmat. Oh. So Hayong layu dia kena lapis rumah itu. So Pampir untuk bola. Lalu dia nak kaki jadi so Hayong. Kita free kick dia juga pastor. Kita Eddie, pastor Eddie shoot pengen ke bola. Tapi itu target ingat dia gol. Ke bola kemudian tadi Khalan juga Syakay ba. Ground ball. Galit siya. Persiapan buat ground ball dan pas ke dalam. Kemudian hasil kemudian. Snap. Kedua. Pas ke goal. Don. Dia nak clear di kicker. Bisa Wansha. So Wansha lepas dia kejut perlot. Dan kemudian Messi UPK. Gol Messi itu wow. Baru kombo oleh Ibian. Gunas tak nampak gol. Messi lagu Ibian satu sesisir. Lagi pas dola yang defend itu gol. Officer Galayo Ibian men-shoot itu gol. Galayo Ibian men-defend defensive midfield. It's okay.
Big lihat ke bola. Big lepas Richmond. Richmond lepas lagi jumpa tolak bola kita. Sisor. Itu Big lepas ke bola. Lepas Syahmat. Lepas Syahmat. Oh. Nice speed dari Sarsa. Sneng. Marway lakukan turun dia ni ketika bola. Ini berpas, ini berpelak, tikur. Dapat tikur lepas, selesai rumut. Welak ibu ke bola Syahmat. Bisa Wanshan, Eddie. Lepas Victor. Victor lebih ke bola. Syahmat lebih. Ini budak, clear ke bola. Dapat Victor. Richmond. Richmond the ball, Richmond clear na the ball in number 10. Dalam again, Abdul Jumma menunjuk dalam Abdul Jumma. Goal the ball. Goal. Layaman penpai. Kalian Pastor. Pastor kalian penpai Arlaan. Arting tap tiba kanjong. Di Pastor kalian penpai hekador kebitenat. Arlaan mentah kekelamian. Sukses baik mak. Kami hala susu baik mak. Kami hala susu niat. Dalam. Papel lebu dia kebot syahmat. Walau side biang Pastor bidan. Baik mak. Kam jam su. Dongan onang ni. Kam jam supporter officers. Oh, Duna officers. Kamjam! Supporter Pastor! Oh, good Pastors. Oh, so Sam lepas ke gol. Kita target gol. Dia lepas ke gol. Sneng liukan boy ke bola target gol liukan pro Syahmat. Bisa Wanshan lepas siapa kontrol dan boy ke bola Syahmat. Nasi hatung dan player. Enggan striker nak kalian officer rela dia bersependai tap in gitu. Dia mesti tap in ke Ronaldo. Ready lebih Syahmat ke gol. Out ball. Ini the ball through the officers. Dr. Keker lepas Besar Hayong lepas number 40. Now the ball lepas out. Susu apa? Kemudian lepas Bachis, kemudian goalkeeper Pastor. Kita suruh goalkeeper menang shot. Pastor besar langsir. Richmond lihat menaik ke ball. Richmond lihat menaik ke ball Marway. Dalam dia berkontrol dekat. Abu Ekaham Syahmat Malaysia to Richmond. Kajik clear no. Coba balak. Bola ke Shaw.
Kembali ke Pastor, saya change na yung goal. Oh, galay, tolak lang ito Barok. Samuel lepas pensumpanan. Pastor Bidan, dia menduit ke bawah kami tenang. Tidak, lebih saya semua. Buat target gol lebih Syahmat. Ambil Pastor Benas, Pastor Benas Syahmat. Wow, pandai hak gol ketika baik second kick dari Bakar. Lama lek Hamsuki makuat nilai Pastor Haploy akan beat mata di Pastor Silencer mendukung mereka di Cycle United atau Oklahoma. Tuh Pastor kecil sebiang Number 16 out, Victor meminta number 23 lagi. Kapten lagi Pastor Victor Hopper. Lagi Pastor Negeri. Lawai kejeng elekai. Wow, kejeng elekai ke ibang. Nak kebekai. R la R. Baik ba baro da kumtu ngirayo ye kaban saki ya ki arsian ki kala jong ka jingile kai bat ni ye ka jingile kai ka bay biang bor bat ka bay khat ha apdeng kini ki ar kali ki kan hon ngirayo ya kaban pensho bi oi kham tam e ya kaban ai ka jing hon ye ki pai ba nong pai kai ki badon ha kanika Jaka hagani kemadang bat kunjuru Yaki hajar ki bayok dan connect online Nani live lembah kini ke YouTube channel bat kunjuru Anukal TV channel Bat kat haduk kabakut no Jong ki arsian ki kelal dan ki kendai pemine Kejingir kai kakut haga jingir kai Haga baki ar teli ki kenhun Gilayo bantep Mar ar teli ki kol Deknang Baganum shimru ia kapur, badru tengis kongtu, baki kenta juga ayam telang, di merek state kumta, an beteng pat ia kene ke jingir ekai ke bakut haga jingir kai, lengba ke kick from penalty spot, leni ke bangi jutep perok sikata, kum ke tiebreaker. Margata laker pat ia ki match officials, bagian beteng ia kene ke jingir ekai, dah ke kick from penalty spot. Leni ka bangiju tep pero sigata kum ka tiebreaker. Baik ba baik baro kap jinggir ekai kam simpan lakun. Dan markata sashi senpan. Ka kanhon leni ki kanhon jangpi. Gidon kam ye kan jingker shan ka bah senda e. Ban penti kena maka jingjob kalong hagaliang joge kanhon ka bah pikir shan. Dan markata hagani ka pur. Ngin sayo ia ka ban teng ye kani ka jinggir ekai. Lengba ke kick from penalty spot Leni ke tiebreaker. Đang sơ sạ được Bắt sơ bùn đột Đây là cơ của các bạn Các bạn sơ thủ
Buat mentah kita sedang di shoot time mereka. Buat shoot ni kong. Nagalian John Officer. Distraction into the supporters. Mana menjok? Oh, pembawaan officers. Mana menjok? Pastoral officers itu arsitek untuk support. Tolong, officer mana? Nakti mana officer nakti support officers. Mana support pastor nakti? Kayak ikan ini. Terai bar kat kita dulu. Di Kementerian Pertahanan, bakalan ini pesan di Malaysia. Pesan kupar di veteran Bangkul Disciple United Group. Sahabat demi ini dijaga Rahmat Marba dan dengan live telecast kepada kamera kaya. Akan dia. Subha ab kemudian official subha ab kemudian aku di kalau jika faktor subha ab kemudian officials aku dia oh ya baik. Bukan itu gak gol kemudian kong kena light. Ada yang gol post. Mentai bershot ini Pastor Penas. Waniba Eddie up dan save ini dengan gol. Somehow itu sekhmat ini lupakan. Somehow itu sekhmat pada live telecast ini. Dang Marnot para Betrium ini guys sekarang ini goalkeeper tiba biang bola Armut tidak tahu udah shot rookie Artetel sudah shot itu ball Dan bangsa gol, dalam ini back, apa sini? Wow! Great save by Alan Eddie Marpania. Berkom shot kelebihan kejumpa dalam. Ini kejadian kejumpa goalkeeper. Kam menolak head ke gol. Saki officers good shot. Shot ke Pinangka. Bakal kalian ke officer di hadapan shot Laimut dan Rondang Gawai. Officer Pastor di hadapan shot Armut 4 rong Gawai.
Unang shoot mamanta ni Eddie Franklison. Para Eddie yung shoot yung Eddie. Wow! Eddie, let's have you, Eddie. Oh, tanang ibang Marlay Mon kinong shot kinayat hak Mar Iway. Marlay Mon kinayat na shot kinayat hak Mar Iway. Pagmenta si Sir Wanshan. Persyak iksan ng siya. Sir Wanshan. Goal! Laban niya ketua bola. Waktu Ter Stegen dengan Barcelona unung laban. Next, Richmond Salang. Oh, kami jam susu supporter Pastor, come on. Supporter officer, kami jam. Oh, Syarul Rukun. Oh! Great save by Pak Eddie. Terekam shot ng Richmond kalabiang. Lain nakajagtimin ko dyan Pak Eddie lain masif at masif at gagawin. Ini kalabay garay ka maghado ni Sarsam. Lain ni Sarsam ikap ini gagawin. Kajing job kalalong ikat team officers. Pagparok sa portos officers katulong shot. Hani Hamadan. Kanikan ini shot goal. Sarsam clear berem juga langsung. At shot ini gagawin ke memantau. Lejok officers! Supporters officers, shot no! Ginoy! Toh, ipa-ipa, subha, ipa-ipa baru kaniphat. Kadang-kadang sa post-match presentation. Ini program kami tengah susu. Subha ba ni Ab sa sipon. Jadi kalau kecil kerpan, pigi bak baro, bagi dak non kini kitiar kini bagi perkrek, kejom dosil, kalau perkrek kini sam lawa per, bagi kerpan bagi subhaban tiet kini kitiar, kita dosil kini galiang jangan kini pandal, subhaban tiet kini kitiar kijan kitiar kita kini hak kedua ke babiat mah, babiat mana tak hak kedua, babiat mah ke babiat tiet, bukan sulit beli gitu, subhaban yerap mana tiet, ya. Kini kitiar ke bang penkrek akan dikajan miat pemerintah. Bagi kerpan punya shock saksisin. Yang keban pej yang post match presentation. Yang keban inyo ban surprise. Entah kini tim baru arteli kibelai lek kai pha. Hadu ke tie breaker. Pada kini kejing lek kai. Kejing job kelalet sekalian judge officers. Haka bagi job dak ke tie breaker lai lakaway. Kerpat rui lesi kita kiperlok ki bapat yo batnai ki donation subha mafin ai ki donation ki joki kiperlok ki ba ye baro lesi ki dona plan joki ki bapat yo batnai ki donation subha ban ino kelut ni ki ku blai sekini ki donation ki bagi perkreat untuk ni ki kumu ki bagi pelong ni ki football tentang ni kerpat ni baro ki pat ba sa sisin mafin rap at kersalam sekini ki kumu ki jongi Ang supporter sa iyo ang post-match presentation. Nagibangin sa iyo ang samay prize, naging medals. Lamtak ini kinangilakay. Para artel ki team, ki pastor, ki officers. Baik baro dakumto. Ngirapoy no siya mabukot jong kajingilakay hekaniga jambit. Baday kakanhon jong ki government officer. Kibalayo yung namtam. Hakat haduk kabakut no jong kajing ilekay. Oh, haki arsian ti kala kajing ilekay kakut kajing ilekay. Haga baka skor kalong.
bagi arteliki kunhon kiok tanya tap mar arkol. Henry Pausi haba beteng pat lembaga tiebreaker ledeka kick from penalty spot. Ini bagi kunhon jengki government officer kilayok ban penurlong purai ki Abu Baro kam tam daka bakilayok ia kaban convert light teliki goal. Badagani kala penpura ya ka kunhon jengki government officer ban yok kur ya ka jingjob hagani ka jingilek kai. Baik ba Baro lembaga ni match day 5 ia ka bangimila ban penlong hang ni hamadan pensyat kurai. Ia baka kunhon jengki government officer kilayok Bankur ia gajing job hagani ka por kerpad ia baro art liki kunhon lagade ki pastor lagi ki government officer ru siau bahawat nompat ia lot iki jersey ke jongpi mentah ka basa kalong ka post match presentation.
Oke kalau ke jingkir pat baru arti tim makin skill ha dan line up ini hajan jadi ke presentation guys. Jadi kalau ke jingkir pat baru arti tim makin line up ini ada berkurang jingkir pat di masa seperti waktu sini sejak ke guys. Baik ba baro dakum tu ngilayo ia kaban sakhi ia ka jingile kai ka ba itanan ka ba biang bor bat ia ka ba haba biang pura gilayo ban ia sendong mujana do ka basdang bat kum juru kham tam baleng ba ki khandai pominate ha ka jingile kai ngili ba baro artliki kan hon Kem shem la ya aili la iwe pan lene ka wei ka tim ya ka wei pan ngi ba ka jingile kai hi ka ka jingile kai ka ba itanan bat ka ban pensa jingkan mau ya ka madan yele kai madan pensyat kurai sait sopen sora bat le se kan long le se ka wei ni ki jingile kai ki ba upai ba babun uyo ban ya kersyan nasyadin bat syakmat kham tam ye kini ki art liki kan hon lakalong ya ki pastor ki balong kinong syarai lani ki syakuri ki jong blay ki bayo ya kawan syarai lagi jong ki balang apa uput usam jong ka sora presbytery lani ka sora zon kumjuru ngi bada ka jingpen ko ngu ka ba klem dabu kandon lani ka balong unconditional lakalong off the field lani on the field isko thu baka kanhon jong ki government officer Apo ka jingyalam hi nadu jong u subdivisional officer jong ka subdivision i kilapan ya ka jing skur man sim ka jong ki ban contribute lani ban no senyang nadu ka basdang off the field lamba ki senyang ki ba ya dei ki ba don ka dor lani ka value kam tam ya ka jing tumu ka babha jong ka jing yeseng yeslok ka store lamba ka charitable match Baik baro katno kalong ka koridor bat kan pensa jingkan mau khamtam ikiniki pastor bat ki officer bakin yo ban yeng ban yele kai hapdeng upai ba babon ngaturai kanam anam yo syu ye galat ka bakum kani bakini ki nong yele kai ki bada yo ban penmi ka sep kasar ban penti kena bakinong kersyan ki hun jerut hagamen sim gajongki Baik baro lalingin rewind kendiat ka kelas step jong ka jingire kai ngi badai ka kanhon jong ki government officer hi haga basdang kilayo ye ban penurlong ban bu yu nam tam basikol leng ba ka kelas step ringi kan mau haga minute ka basau poprak lem da aili haba mut ban lei pai se ka jingle di umso ka kanhon jong ki pastor kilayo ya ka ban equalize lan ban cancel no ya unam tam jong kanhon jong ki government officer badai lang baki tu ki art liki call ki baki la yo ban tep ka kelas step ke jingile kai kala kutno ha ka jingile kai rehabo wan pai pat si ka kilomet jong ka jingile kai yi badai u player jong ka kanhon ki government officer u bala jutang kai ka bor ka jong ban yu ka jan ha ka wei pukui ka zone ha ka wei pukui ka district kat hadu menta Bat omla ban len ulong ui wakir pang na pedeng ki ruyele kai football kinong peniat football ru kata isa wan shan karkrang ubang askeu bha ban pentep namar kata gadau gad hadu ka bakut no jeng ki arsian ki kala baro artli ki kanhon kilayo ban so syepo jong kajar mar artli ki kol bat kani kam simpat labyang yaki baken penhiar no iki muja ki jongki Railayo ban tengpat ia ka jingile kai leng baga kick from penalty spot leni ka bangi jutep pro si katakum katai breaker ngi baga jingla jong goalkeeper jong ka kanhon jong government officer ulalong ka kanro ka baskam ka kanhon kam tam ka kanhon jong government officer baga jing presyang laki buat kibor jong ki player jong ka kanhon ki pastor
ban besuk ia ka bol si gibentai sekendong lani hakinu kinu gibentaru rei ulayo ban te lakam no lani ban intercept no badai ka jingla ki clean sheet ki jong i ka penpura bha ia ka kanhon jong ki government officer ban yo yu nam tam dalai teliki gol bat ia ka kanhon ki pastor padi ka bayo ban pen urlong tang sikol bat pajba ba ie baro dalaki khmat ngiyo ban saki la ka long hang ni lani ka long online ru yu usnyang bagrau ban penpura lani ban pen